Hello, I am audible. Yes, Hello. ma'am. Okay. So first of all, we discuss about your topic. Before that, I introduce myself. Myself, Priyanka Manjari Behera. If I am not audible, please ask me. Myself, Priyanka Manjari Behera. I am working as a lecturer in Library and Information Science at Udainath Autonomous College of Science and Technology, Odaswar, Qatar. My topic is your BLI 226 Management of Library and Information Centers. I shared some screen. This is a purely theory paper which I discuss about how to manage the library. Sorry. This is so all of you. Yes, ma'am. Acha. So today we discuss about the topic your management of library and information center. So management is generally we manage our house, office, library, any shop we properly manage. Manage first aim is to systematic arrangement of document or to find out the easily or timely save our document. In this 21st century, we are living in an age of organization. Each and every human activity as want to manage by properly or systematic order. The organization may be profit making or either non-profit makes. The library is a purely non-profit making social organization because the library has no profit or not sufficient profit for these services. It is only meant for rendering service to the public community, though they are the social organization managed by proper administrative and management principle. The management is a simple term or a general multidisciplinary subject which was studied in library, in economics, in commerce, in business, or a separate subject like management as a separate discipline, MBA, BBA. All of you who study about management. How to manage our library or information center? Because library is a non-profit making social organization. They are aimed to provide service to the users, which is provided by freely or timely services. Management has been practiced in some form or other form. For very first it since World War II, it has been increasingly recognized that management is important for prosperity and welfare of our society. So management we generally know about is a systematic organization or systematic arrangement which was required in every field of our life. In an organization, when individuals work in group, one of the manager and others are their subordinate or their staff. In a large organization, the number of groups would work in a teamwork. The manager would guide the individuals or their subordinate in a systematic order. Therefore, the particular organization or a particular library objectives are fulfilled properly. Managing is an extremely important human activity. It is the job of a manager to design, create, and maintain a good environment so that each and individual staff working in the teamwork so that the aim of the particular organization or a particular library to be fulfilled. So this is the management or importance of a management. This management developed during the last 50 years when society in every developed country has become a society of the institution. So this is the management and its manager who shapes our culture and society.
So now we study about how to manage a library. This is the general management of any organization. But now we study how to manage of a library or any systematic organize of a library. The first this is management. Next is your scientific management. Scientific management we know that is apply some scientific principles in the management process like mathematical formula in the management process. So management principles are apply in systematic or the library field. There are three groups like scientific schools include hello 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 hello, I am audible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, अच्छा. So scientific management is three schools of management like scientific schools which includes the scientific management school, classical school and system school. This is the scientific, it is properly based on the organization type. Next is human relations school. It indicate among the human behavior or person's behavior. Third is decision theory school. It depends on the employee school or employee behavior. So this is the shortly you describe about scientific management school or scientific management. Next your levels of management. So how many levels of management? Basically we know that is top level management, middle level management and lower level management. The top level management staff are advise, supervise and controls the activities of other two levels like middle and lower level. They are responsible only for the planning or overall management, overall operation and overall relationship. They are the policy maker or planning or designing. Second is the middle level management. They stand between the top level and the lower level management, who gives the advice from the top level to the lower level. They are required to translate the policy and programs set by the top management into action or achieve the result. Last one is the lower level management. The lower level management as the actual worker. They work in the library. They are responsible for the management activities, that is to work in physical. So they are the actual worker, that is lower level management or operational management. The first is top level management, second is middle level management, third is lower level management. This is the types of levels of management in library. Ma'am, Yes. ma'am, can you describe the middle level management again? Middle level management, suppose I give a example. Top level management, this is chief librarian or librarian. Middle level management, this is assistant librarian. Lower level professional assistant, library attendant, they are the top level. ବୁଝେଇଲା Thank you, ମୁଁ ma'am. ଓଡ଼ିଆରେ ହବ ନା ଇଂଲିଶ? ଓଡ଼ିଆରେ ହବ ନା ଇଂଲିଶ? Ma'am, ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉଥିରେ କରିବି କଲେ ବି ଚଳିବ। ଚଳିବ। ଓଡ଼ିଆରେ କରିବି। ଓଡ଼ିଆରେ କର। କ'ଣ ହବ? ବେଟର ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଇଂଲିଶ ହଉଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ହବ ନା କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତମ ଦରକାର? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋର ଦରକାର ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଇଂଲିଶ ହଉ ଓଡ଼ିଆ ତମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କାରଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ. So this is the middle level. First level top librarians, chief librarians or deputy librarian. Second level is middle assistant librarian. ଯେଉଁମାନେ assistant ସେମାନେ ରହିଲେ ଚିଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଠୁ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ସେମାନେ ତ ୱାର୍କ କରିବେନି, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହଉ କି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ କରେଇଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ହାଉ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ. ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି. ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ multidisciplinary subject. Every field we use management. Management purely a manager subject, not a library subject. It apply in libraries. So how to manage a library? ସେଇଟା ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ଯେ ଚିଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟପ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ. This is the properly
direct or gives order to the top to the bottoms. Next is function of management. Now, what is the function of management? Of what is the work of a management? How to manage? So what is the function? The function, this is a acronym which is known as post-corp. Post-corp I give is shortly. Post-corp is P stand for planning, O stand for organizing, S for staffing, D for directing, C for coordinating, sorry, CO, this is CO, coordinating, R for reporting, B for budgeting. This is the acronym of functions or elements of management. The activities which are performed by a manager or a librarian in order to achieve the goal of a organization or a library, this is known as the function or elements of management. Suppose a academic library, they are aimed to handle the academic or students of this college or university. How much the requirement of the students, the teachers or the research scholar, these are the collection of this college library or university library. So this is the aim or goals of a college library. In this field, the authority has to perform a large number of work to provide effective and efficient service to this user community. This user community consists of students, teachers, non-teaching and teaching staff, and also research scholar. This is the user community of college library. So college library, the aim of the library to satisfy their user community. Whatever type of information they require, they also provide this information easily and correctly. This is the aim or goal of a college library. This is the function. What function we achieve or apply to fulfill these goals of this library. Various experts have categorized this function differently. Like according to H. Foyle, he categorized the functions of library as planning, organizing, commanding, coordinating and controlling. Next is George R. Terry. Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, controlling and perform to determine and accomplish the objective. Some other experts are also defined what is the function or elements of the library. The next which was I discuss here or basic very describably used, this is the according to the American management scientist Luther Gully, the function of management and administration are coined as acronym. This is postcard, which was we use in library practically field. P stand for planning. The planning is the basic or primary function of any management stream. Suppose we organize a function. ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁ ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କଲ ତମର ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ପ୍ଲାନ୍ କର କି ୱେଲକମ୍ କର ଫେରୱେଲ୍ କର ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର then first we plan how to arrange this function or how to organize this function. What were the event of this function? First we event what the items in food, what are the cultural program, who will participate, how much fund you collect. So this is the planning stage. Before you organize this, first you plan. So this is the planning stage. Planning is the basic or primary function of management. ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ Yes, ma'am. ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ Yes, ଫାଷ୍ଟ ma'am. ଷ୍ଟେଜ୍ Yes, ma'am. ଯେକୌଣସି ତମେ ଘରେ ମ୍ୟାରେଜ କର ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି କର ଫାଷ୍ଟ ୟୁ ପ୍ଲାନ୍ ହାଉ ଟୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଦିସ୍ what are the member, how many participant in this program, what the items and what are the cultural programs, then all are decided before organize these programs. The planning is the basic and primary function of the manager. And also one point, planning is decided by the head of the organization, not the bottom level staff. It's the head of the organization. Like the ଘରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କଲ ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତ ଘର ଯିଏ ମେନ୍ ରହିଲେ ସିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିବେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେମିତି ଗୋଟେ ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କ'ଣଟା ପ୍ଲାନିଂ ହେବ ତାହେଲେ it is the first and foremost step of library management. In simply, planning means deciding in advance what to do, when to do, how to do and who is to do it. Well, it is the in advance. Advance we decide what to do, କ'ଣ କରିବା, when to do, କେତେବେଳେ, how to do, କିପରି and who is to do it and କିଏ ଏଇଟାକୁ କରିବ. In also it is a continuous determination of future course of action to achieve the organization goals or aim.
फ्यूचर रे कोनटा करबा ता पूर्व आम आगुआ एडवांस प्लानिंग कर दिस इज द एडवांस प्लानिंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन एम्स और गोल्स the planning determines the goals and direction of management and pave the way and means of achievement the goals effectively তাহলে যদি আমি ফার্স্ট সমস্ত कहते फास्ट आम प्लानिंग करूँ जो गोटे सपोज मार्केटिंग गलु आम फास्ट गोटे लिस्ट करके नौ कौन कौन परचेस करवा के रेट परचेस करवा तो आम प्रॉपर्ली कम दब जदि आम सपोज दुकान को जाइए जहाँ इच्छा है किनीदेलु कि मेन जोड़ा आम थी एम ताको आम कि नथिबा तो सीटा हूँ अननेसेसरी फास्ट आम प्लानिंग करी गले सेटा प्रॉपर्ली एम और गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एनी लाइब्रेरी टू फुलफिल this is the first determining enterprise objectives to be achieved it enterprise it is library objective to be achieved what is the objectives of the library जब मैं कहली सपोज कॉलेज लाइब्रेरी तार मेन ऑब्जेक्टिव है तार यूजर कम्युनिटी की से सैटिस्फाई कर तार यूजर कम्युनिटी स्टूडेंट टीचर तार बेसिकली होची तमरो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड हो रेफरेंस बुक हो नॉट एनी रिसर्च पर्पसेस because academic or college libraries are totally based on the plus 2 plus 3 or some case PG students. Next is establishing the planning premises. Planning premises means planning environment. को environment है इटा काम कर that is forecasting आगुर हमें planning करिबा. Third is formulating policy procedures and rules. ता सहित रूल रेगुलेशन को प्रोसीड्योर से सब को हमको डिसाइड करिया पड़िबा. Next is selecting the right type of action to achieve the desired result. को type रो action नेले हमें हमर aim टा को fulfill करि परिबा. Next is the determining the alternative course of action. Suppose हमें गोटे action धइलु ता सहित alternative कोनटा नेले हबो ताको भी हमें डिसाइड करछु. तापर लास्टली हमें evaluating the available course of action. कौन सब necessary step अछि कि similarity step अछि ताको सब हमें डिस्कशन करछु. ता भीतर जोटा मोस्ट अप्रोप्रिएट हैला सेटा को हमें फॉर्मुलेट करछु. तो एटा होची गोटे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पाई मोइटा कहूची जे कोनटा को एनवायरनमेंट रे प्लानिंग करबा. सपोज हमें दि तीनटा प्लानिंग करलु एती लोक को डाकिबा कि एइरा करबा तीन तीनटा ऑप्शन नउछु ए आइटम करबा कि से आइटम ता भीतर जोटा मोस्ट सुटेबल हमको हैला और अप्रोप्रिएट सेटा को हमें अप्रूव कर दोछु. से मास लाइब्रेरी जोटा हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल सेटा को हमें एक्शन रे नउछु. नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट दिस इज बजेटिंग any services or any field of action we first need budget how much fund we spend in this service केतिकी हमें हमर बजेट केतिकी बजेट देखि के हमें सर्विस देबा. लाइब्रेरी रो मेन एम होची टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस एट द लेस कॉस्ट जिते कम खर्च न हमें भलो सर्विसेज देबा. तर सेते हमें बजेट को फर्स्ट इंपोर्टेंट देबा जे बजेट को देखि के हमें जहां प्लानिंग करू जे कम बजेट रे भलो सर्विसेज देबा. The planning is as intellectual and mental exercise involving the decision making and require creative thinking and sound judgment. So it is the intellectual. जे एमिति प्लानिंग करियो जेमते हम गुड सर्विसेज पाउथबा कम खर्च भी होतबा. And this is the mental thinking and also a creative or decision making and sound judgment. It requires the intellectual facility and thought process. Planning is fundamentally a mental disposition of doing things orderly to think before acting. Action पूर्वरु तुमको भाबिया पड़े to think before acting. In the light of facts other than guess, hence planning is a continuous process and manager has to plan while performing function. तले आगुरु फंक्शन करिया पूर्व तुमको प्लानिंग करिया पड़िबो. कौन प्लानिंग करियो जे एमिति प्लानिंग करियो जे फ्यूचर रे किछि प्रॉब्लम फेस न हो. तले फर्स्ट स्टेप इज द planning. Next is organizing. Organizing means first you plan, then you division of works or organizing. Organizing is a blueprint of action and provides a mechanism to achieve the goals set by the library. What is the aim of the library to achieve this? Organizing first to divide the work. Suppose we devise a library work that is acquisition section, cataloging section, classification section. First we divide the works into subgroups or some duties. और मु गोटे एग्जांपल दउ जेन तमे फंक्शन अरेंज करलो सपोज तमे लोकन को डाकियो चाहो ताले लोकन को इनविटेशन कार्ड जन को चार्ज देलो जन को देलो ईटिंग चार्ज जन को देलो कल्चरल चार्ज ताले ए सब गोटे डिवाइड कर देलो वर्क इटा होची ऑर्गेनाइजिंग बुझेला सब ऑर्गेनाइजिंग कोन ताले इट इज डिवीजन ऑफ वर्क जे हमें ताको डिवाइड कर देलो वर्क. Organizing is the process of dividing work into convenient duty and grouping of such duty
in the form of position and grouping them into department or section. ताको हमें different department कर दूँ. जो work ताको हमें small part है different department कर दूँ. It involves the analysis of activities to be performed for achieving the organization goals. It contributes to the efficiency of the organization properly. This organizing involves the following criteria or activities. First, we analysis or identify the activities to be performed, then grouping, then assigning different activity to various departments, then put the responsibility and authority to that work. ଏତିକି ବୁଝେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝେଇଲେ ନା କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା Yes, ma'am. Yes, ma'am. ବୁଝେଇଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଡିଭିଜନ କଲୁ ସ୍ମଲ୍ ୱାର୍କ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଥରିଟିକି ଆସାଇନ୍ କଲୁ ଯାହା ଯାହା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେମିତି ଆମେ ୱାର୍କ ଗୋଟେ ଘରେ କାମ ଦେଲୁ ଜଣକୁ ଦେଲୁ ଏକ ଚାର୍ଜ ରହିଲା ତାର ତାକୁ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଇଥିଲା ଅଲଗା ଜଣକୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଦେଇଦେଲୁ ସେସବୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଲୁ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଫିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍କ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲା ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାଫିଂ ସେଇସବୁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେବ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାହେବ Staffing is a managerial function of determining and maintain the manpower requirement at all types, providing opportunity for continuous development. Staffing एमिति करिबा जोटा कि a right job for the right person. Suppose गोटे लोक गोटे फील्ड रे स्पेशल अछि सेही टॉपिक रे सी पूरा एक्सपर्ट ताको हमें सेही वर्क देले सी प्रॉपर्ली फंक्शन करिबा सपोज गोटे गुड क्लासिफायर क्लासिफिकेशन तुम पढ़ाइथिबो ना नहीं पढ़ाइनी पढ़ाइनी क्लासिफिकेशन अच्छा फॉरगेट क्लास गुड क्लासिफायर जे गुड क्लासिफिकेशन रे एक्सपर्ट थिबो ताकू जदि हमें एक्विजिशन पार्ट रे दबा तले से फंक्शन दा प्रॉपर्ली कर परबो नै जे जी जो फील्ड रे एक्सपर्ट अछि ताकू सेही फील्ड हे असाइन करिबो सपोज जन कल्चरल फील्ड रे से एक्सपर्ट अछि तमे कल्चरल फील्ड रे रखिया जन को अछि जन के पाठ स्टडी रे अछि एक्सपर्ट ताकू हमें सेही फील्ड रे रखिबा तले रहउछि स्टाफ अपॉइंटमेंट It is called the appointing the right man for the right job. Right man को right job. The staff employee in a library should have special attitude and capability for performing a particular kind of job. Well, it is work of the staff to properly work in the library. First, it is manpower planning. That is determining the manpower requirement of the organization. Well, what are the manpower requirement? Manpower means it is staff. Staff requirement of the organization we appoint the right person for the right post or right job. Second is recruitment. Recruitment, all of you know, in the advertisement bahar recruitment, selection and placement of competent person for various position. First we recruit kariba, advertise kariba, tapre selection karaba. Third is placement of competent regions or person for various position. Third is training and development of manpower to improve their capability. Training को मान को दिया suppose हमारा library टा manually function ଅଛି ଆମେ computerize करो library automation we implement library automation in our library so the staff in this library are outdated or they are very बस सिनियर जो ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ଯେ ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଅର୍ ହାଉ ଟୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଦେୟାର କାପାବିଲିଟି ସେମାନଙ୍କ କାପାବିଲିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେସନ୍ କେମିତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟୋମେସନ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରାହେବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହାଉସ୍ କିପିଂ ଅପରେସନ୍ରେ Next is performance appraisal, promotion, rotation, transfer and maintenance of discipline. तमर performance appraisal जनक केमिति परफॉर्मेंस से करछ ता वर्क रे केतिकी तार वर्क से केमिति परफॉर्मेंस दो सेटा गोटे डाटा बाहरिबा प्रमोशन हैला सपोज से मैन ए गुड वर्क इन दिस फील्ड से बहुत भल काम कला ताको हमें प्रमोशन देलु कि रोटेशन कर देलु ए सेक्शन रु से सेक्शन को रोटेट बाय कर देलु नले जदि से भल काम न कला हमें ताको ट्रांसफर कर देलु गोटे सेक्शन को अलगा सेक्शन मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन एमंग वेरियस कैटेगरीज ऑफ पर्सनल तो दिस इज द personnel or staff of the library to handle the staff of the library like promotion good work by promotion bad work by हमें transfer करछु कि ताको बाहर भी कर दउछु बेसिकली ट्रांसफर करा हुए ता सहित तार रोटेशन करा होला गोटे सेक्शन रो अलगा सेक्शन से टाइप रा हमें ट्रांस स्टाफ को गोटे सेक्शन रो लाइब्रेरी अलगा सेक्शन को हमें बाहर कर दउछु नेक्स्ट इज वाइज सिस्टम ऑफ कंपेंसेशन एंड रेम्यूनरेशन ता सहित देछि गोटे
remuneration means staff salary ଏମିତି ଦେବା ଦରକାର according to the qualification of the staff ଯେ ଯାହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ ସାଲାରୀ ଦେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଇକ୍ୱାଲ୍ ସାଲାରୀ ସପୋଜ୍ ଜଣେ PhD କି ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ତାକୁ ଆମେ ତା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ଙ୍କ ସାଲାରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେବା ଚିଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ଙ୍କ ସାଲାରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ୱାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା ଦରକାର then this is staffing next is directing directing is the process of guiding subordinate towards achievement of organization goal directing हमको जने डायरेक्ट करियो सपोज आमे गोटे काम करछ हमको जने जने गाइड न करियो हम सेटा करिया को इंटरेस्ट पड़िबन तले a top level person or a top chief librarian to guide their subordinate the how to work or how to achieve the organization goal well, this is the directing is the process of guiding subordinate towards achievement of the organization goal. It also inspires the subordinate to work in a desirable direction. तुमको जब जने डायरेक्शन दबो सपोज तुम ए वाइज वर्क कले कि काम कले तुम लाइब्रेरी जहाँ एम अच्छी फुलफिल कर तो से अनुसार सबऑर्डिनेट माने प्रॉपर्ली वर्क कले the librarian get things done through person both individually and collectively that they should handle their subordinate individually also collective individually ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ କାମ କରିବ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ ତା ସହିତ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଆଉ କଲେକ୍ଟିଭଲି କେମିତି କରିବ ସେଇଟାକୁ ବି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବ ଇଟ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେଟିଂ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତାହେଲେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଲାଇବ୍ରେରୀର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲିଡ଼ିଂ କରିବ ଲିଡ୍ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କେମିତି କରିବ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି ମୋଟିଭେଟ୍ ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଦେୟାର ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କାହିଁ ତୁମକୁ ମାନିବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ କି ତୁମ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ସେମାନେ ୱାର୍କ କରିବେ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବ ଗାଇଡାନ୍ସ କୋଚିଂ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବ ଲିଡରସିପ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରପର୍ ଡାଇରେକ୍ଟିଂ କ୍ୟାନ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଓରାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଓରାଲ୍ ମିନ୍ସ ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ମିଟିଂ କଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲ ସେମାନଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ନେଲ ତୁମ ଆଇଡ଼ିଆ ତାଙ୍କୁ ଦେଲ ତାହେଲେ this way to motivate their subordinate or directing how to work in the field of organization goal or organization aim then this is এটা বুঝিয়েলা directing Yes, ma'am. বুঝিয়েলা না নাই Yes, বুঝিয়েলা ma'am. না নাই Yes, ma'am. তাহলে हाँ this is हाँ directing मैडम बुझिएला next is coordination coordination means we all know the cooperation we say good cooperation through the staff of the library coordination is considered as a separate function of the management coordination is to harmonize or connect all the activities of a library to facilitate its working and its success coordination thile hi properly ame library ro kamata kartu the library coordination involves balancing timing integrating of work to achieve the desired result jodi proper coordination nathiba the library aim fulfill not suppose acquisition work staff to work properly but the classifier section or cataloging section staff not working properly then this is the demerit of the library ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଲ କାମ କଲା ଜଣେ କାମ କଲେ ତାହେଲେ ଆଉଟପୁଟ୍ ତାଙ୍କର ଜିରୋ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରପରଲି କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଥିଲେ ଆମର ଆଉଟପୁଟ୍ ଗୁଡ୍ ବାହାରିବ library coordination involves the balancing timing and integrating of work to achieve the desired result jaha result amar achi se properly fulfill haba this is a process by which the librarian achieves orderly group effect and unit of action in the light of common purpose jaha common purpose tankar properly coordination thiba coordination ପାଇଁ ବି librarian should organize meeting conference seminar group discussion and other coordinating device suppose ତମେ subordinate କୁ ଯଦି librarian ତମକୁ କୌଣସି meeting ରେ invite କରିନଥିବ ତମ ସହିତ କିଛି discussion କରିନଥିବ ତାହେଲେ properly coordination ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଯଦି ସେ ସବୁ meeting ରେ ତମକୁ invite କଲା ତମ opinion କୁ ନେଲା ତମ ସହିତ discussion କଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ properly ଗୋଟେ coordination ରହିବ then this is the development of the library to librarian coordinate their subordinate through the meeting conference seminars and group discussion then this is coordination next is reporting whatever you done in your library so report your authority ରହିଲେ ତମର either VC हो प्रिंसिपल हो कि चीफ लाइब्रेरियन सेମାନଙ୍କୁ रिपोर्ट करिया दरकार कोन कोन वर्क लाइब्रेरी रे होछ reporting is essential in library to enhance the capability of the employee man का capability को enhance और development करिया पे reporting is most essential the authorities of the library should be informed time to time on the basis of the report through the librarian should inform their authority what work done in the library what is the collection of the library what is the new services
approve in the library, or what is the existing services improve. So this is the development of the library to inform their authority. Authority को आमे time to time हमारा services को inform करते. The librarian should maintain periodic report and statistics, distribute questionnaires, collect and evaluate their reply to the user. What are the library condition, how they are satisfied in the library, what is the demerit of the library, and what the collection they want but not available in the library. So this is the duty of the librarian to maintain the periodic report and statistics through the questionnaires or evaluate the reply. তাহলে এইটা হচ্ছে রিপোর্টিং ହେଲା যে রিপোর্টিং এসেনশিয়াল লাইব্রেরি টু এনହାନ୍ସ ଦ ଅଥରିଟି ଟୁ ଇନଫର୍ମ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେ ତାଙ୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀର କଣ୍ଡିସନ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି, ୟୁଜର୍ ମାନେ କେମିତି ସାଟିସ୍ଫାଇ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ କେଉଁ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣଟା ସର୍ଭିସେସ୍ ନୂଆ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେସବୁକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବ ତାଙ୍କର ଅଥରିଟି. ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ. Next is budgeting. Budgeting, I also said that budgeting is the most important of any organization. Without budgeting, no function or no work can perform. Budgeting includes the financial planning, accounting, and control over expenditure. The librarian is responsible for the preparation of the budget. The budget is to prepare constantly on the basis of changing needs of the reader. Or what is the new services implemented in the library? On the basis of their requirement, the budget is to be developed or to loss. It is the proper care and foresight of the librarian for expected expenditure and cost of the library service. তাহলে ଲାଇବ୍ରେରୀର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀର ବଜେଟ୍ଟା ତିଆରି କରୁ. ତାହେଲେ ବଜେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିଛ ବଜେଟ୍ ୱି ପ୍ରିପେୟାର ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ବଜେଟ୍ଟା ଇନ୍ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ତିଆରି ହୁଏ. ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏନି, ବଜେଟ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ତିଆରି ହୁଏ. The librarian should ensure proper utilization of financial grants without any available wastage. Wastage ନ କରି properly କେମିତି କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ କେତିକି ବଜେଟ୍ ଦେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ଗୁଡ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଦରକାର. ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ କର୍ଭ. Post curve, this is acronym planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. তাহলে functions of management সেটা বুঝিলা তোমার? Yes, ma'am. Good. Next is principles. যদি কিছু ডাউট ଅଛି ମତେ हिराचिकल मैनर रे किए टॉप रे रहबे आ किए लोअर रे रहबे तार येटा लाइब्रेरी पोजीशन रे जने कि टॉप लेवल रे रहबे तापर मिडिल रे कि रहबे लास्ट रे कि रहबे से विषय के आईडिया देंतु. तार गोटे अच्छे स्ट्रक्चर अच्छे टॉप रे तुम जान आइदर लाइव सपोज गोटे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मुझे कहूँ गोटे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कि कॉलेज तुम जो भी पढ़ुव Yes, ma'am. कॉलेज लाइब्रेरी थी कॉलेज लाइब्रेरी Yes. अच्छे तुम बुझे कॉलेज लाइब्रेरी आमर किए रोच कॉलेज रे आमर लाइब्रेरियन था सेठी कि चीफ लाइब्रेरियन न था कि आउ के न मेनली लाइब्रेरियन ही जड़े थाए थिबा सी रहला Yes, टॉप ma'am. लेवल ता तळकु रहउची असिस्टेंट लाइब्रेरियन सी गला मिडिल रे ता तळकु थिबो तमर लाइब्रेरी असिस्टेंट कि लाइब्रेरी अटेंडेंट आमे जो पियोन को जी तुमको स्टाफ मारला कि इशू कला सर्कुलेशन सेक्शन जो मान रहले सी हेले लोअर लेवल से माने एक्चुअल वर्क कले असिस्टेंट लाइब्रेरियन ताका से क्लासिफिकेशन सेक्शन कले कि कैटलॉगिंग वर्क कले सी मिडिल रे रहले टॉप रे रहले लाइब्रेरियन बुझी होची तीनटा हम सेक्शन बड़ो यूनिवर्सिटी କଥା କହିବା ଯଦି ତାହେଲେ हाँ बड़ लाइब्रेरी बहुत स्टाफ था तुम सपोज देखिए गोटे थे चीफ लाइब्रेरियन केते जगह केते लाइब्रेरियन डेप्यूटी लाइब्रेरियन था सपोज मु तुम किट रे तुम जेहेतु कर तुम किट रे अच्छा चीफ लाइब्रेरियन अच्छा डेप्यूटी लाइब्रेरियन 3-4 जन अच्छा चीफ माने जड़े रही सी रही चीफ लाइब्रेरियन तापर डेप्यूटी 3टा कि 2टा रही आसिस्टेंट 4-5टा थे 4-5 7टा 8टा एमती भी आसिस्टेंट लाइब्रेरियन था आसिस्टेंट रू स्टार्ट हो गला मिडिल लेवल चीफ लाइब्रेरियन डेप्यूटी से रही टॉप लेवल असिस्टेंट रही सी हम मिडिल रे तापर आइले प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी अटेंडेंट ये सब है लोअर लेवल एमाने होचन एक्चुअल और ऑपरेशनल वर्कर जो मान की एक्चुअल वर्क करन एमाने ताको खाली गाइड करन चीफ लाइब्रेरियन और डेप्यूटी लाइब्रेरियन प्योरली गाइड करनी ता तले जो माने से माने भी वर्क करन ताको गोटे सेक्शन रे इंचार्ज से मान रहले असिस्टेंट लाइब्रेरियन रहले सपोज एक्विजिशन सेक्शन रे गोटे असिस्टेंट रहले सीता इंचार्ज क्लासिफिकेशन रे गोटे इंचार्ज कैटलॉगिंग रो इंचार्ज सी सब गोटे गोटे सेक्शन रे रहले ताको अंडर जो मान रहले से माने एक्चुअल वर्क करले तले एटा होची तमरा
ଲେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ତାର ଥିବ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଭଳିଆ କରିକି ଦେଖେଇଦେବି ଏଇଟା ଆର ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ବିଗ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ସ୍ମଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବି ଅଛି ସ୍ମଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବେସିକାଲି ଆମର 2 to 3% ଥିବେ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଣେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଜଣେ ପିଅନ କିନ୍ତୁ ବିଗ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହୁତ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେତିକି ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତିକି ହେଲା ନା କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ରହିଲା नहीं yes मैम ma'am, डाउन नहीं thank you. Yes, ma'am. next is principles of management so this is basically a theory paper ତମେ ଯଦି ବୋର୍ ହଉଥିବ ମୋତେ କହିବା କାରଣ ଆର କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ବୁଝିବ କିଛି ଜଷ୍ଟ ଥିଓରି ଖାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି this is principles or rule regulation of management principles of management as a generalization based on experience and are careful analysis of the objectives of a case study these are universally applicable এই ଯୋଉଟା କହିଲି ମୁଁ କହିବି ଏଇ ସବୁ universally applicable not only library all other fields also apply change in circumstances would require adaptation of this intelligence judgment experience and understanding of human relation are necessary for adaptation of principle ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ କରନ୍ତି ହାଉ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜର ହେଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ କୋର୍ସ କରୁଛୁ ହାଉ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ ଏ institution or organization this as like in also in libraries how to manage a library the principles of management is a powerful tool in the hands of a manager but this must be used rather carefully after analysis of the problem and its diagnosis तो केमिति handle करिबा तार गोटे proper diagnose करिया दरकार the Henry Foyle was the first to put forward a list of general administrative principles his observation as valid even today सी जो observation करथिले ए जोटा जे सी गोटे बाहर करथिले 14 principles हेनरी फॉयल डिफरेंट ऑथर डिफाइन करछन बहुत प्रिंसिपल किंतु बेसिकली यूज करा होची हेनरी फॉयल सी गोटे ऑब्जर्व करके डिफाइन करथिले 14 प्रिंसिपल जोटा टिल टुडे भी यूज करा होची सेही प्रिंसिपल्स तले सेही प्रिंसिपल सेत में ताको कुआ हुए हेनरी फॉयल is regarded as the father of classical school or father of scientific management. He devised the 14 principles. First is division of work. We already told that division of work. This principle refers to division of work among various individuals in an organization so as to achieve specialization in every activity. We already told that. Suppose we first we division of work. What are the division कौन कौन लाइब्रेरी फंक्शन अच्छी कौन कौन वर्क अच्छी ताको हमें डिवाइड करदू डिवाइड करी कले सेटा प्रॉपर्ली फंक्शन करिबा डिवाइड इनटू ए स्मॉल पार्ट resulting in greater if we divide the whole work of a large work into small parts then the result will be greater efficiency जदि हमें small part रे कलो तम गोटे small work देलो तमे तमे बेटरली ताको इंप्लीमेंट करलो though repeating a small part of work each individually gain speed and accuracy in his performance suppose तुमको गोटे काम दियाला गोटे एग्जांपल कहूँ in rural college library the maximum libraries are not library science qualified maximum are simply graduate but they work efficiently how they work efficiently because they perform the only work repeatedly in many years suppose a person working in the acquisition section the acquisition many years repeated that work repeat day to day then in that way he or she expert in this service but they have no any license qualification simply graduate then this is the quality of repetition of work or expert in a particular software they expert here देखियो तुम rural college जेतल देखियो सेते बहुत लोक अछन जोटा में किछि लाइसेंस क्वालिफिकेशन नाही बट दे आर एक्सपर्ट गोटे गोटे काम से माने बही देखिला माने कहि देबे ए सब्जेक्ट बही बट दे आर एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट माने करी से काम एक्सपर्ट हे गई ताले दिस इज द एक्सपर्ट और this also result in efficiency of an organization as a total effect the efficiency in the library is expected to increase so that's why the work of the library is properly fulfilled or expect to increase in a small one man library within college library ସେଥିରେ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ହିଁ ଥିବ sufficient ସେ acquisition କରୁଥିବା classification କରିବ cataloging କରିବ circulation କରିବ ସବୁ ସେ work କରିବ one man library in a small library like a rural college library like plus 2 college library or plus 3 one or two person but in a large library like university library
If all the function performed by one man, this is a very inefficient and confusion because there is a heavy amount of collection and also student and staff are heavy amount and this is in small library देखियो गोटे पर्सन सब करतो से एक्सेसन टू आरंभ करी तमरो रिटर्न पर्सन करतो एक्सेसनिंग कौन जानचो नहीं मते मु कहबी एक्सेसनिंग कौन Suppose a book enter in a library or to purchase a document either through direct booksellers or through gift or any exchange method. The first to enter the books in the library, we stamp a book. ଯେମିତି suppose ତମେ ଗୋଟେ BLIS ରେ admission କଲ ତମକୁ ଗୋଟେ roll number ଦିଆଲା କି enrollment number ଦିଆଲା. This is your serial number also your roll number. So likewise, the documents or books enter in the library a serial number or accession number assigned to a each book. તમે ଦେଖିବ ବହିରେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଇୟର ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକେସନ ସରି ଇୟର ଅଫ୍ ଆଡିସନ ବୁଝି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବହିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା ହେଇଥିବ ସେଟା ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ देखिए बहिर फास्ट पेज एबे देखिए बहिर फास्ट पेज लास्ट पेज रे फास्ट टाइटल पेज ताते गोटे स्टाम्प मरा हिथो जे कोनसी कॉलेज रहिथो सेते लेखा हिथो गोटे नंबर गोटे लेखा हिथो ता तले गोटे ईयर लेखा हिथो से नंबरटा होची बहिर एक्सेशन नंबर और सीरियल नंबर लाइक योर रोल नंबर सेटा जानि पाइलो तो তাহলে এই যে কামটা কোনটি অ্যাক্সেসন সেকশন আর অ্যাকুইজিশন পার্ট সপোজ ये बुक তুমি डायरेक्टली परचेस कर कि डायरेक्ट तमे ताकू गिफ्ट थ्रू रे दियो कि एक्सचेंज कल सेटा एंट्री कल जो डेट रे तमे एंट्री कल तार गोटे डेट पड़िबो ता सहित तार गोटे एक्सेसन नंबर जोटा कि हम सीरियल नंबर कहू जेमती स्टूडेंट मान को रोल नंबर सेमती बुक रो एक्सेसन नंबर और सीरियल नंबर आइडेंटिफाई करे सेट इज कॉल्ड एज एक्सेसन नंबर એટલે એટા વર્ક હોଉଛି acquisition section એટા તમાર પછરે ଅଛି મતલબ डिस्कस मैम सीरियल नंबर पर होती ऑल टाइप ऑफ मटेरियल और इट इज क्लासिफाई माने क्लासिफिकेशन not टाइप not करा जाय ना एटा classify होती this सेंट्रली गोटे it is simply serial number suppose ଗୋଟେ ବହି ଆସିଛି 1 ଆଉ ଗୋଟେ 2 3 this is continue not it is classify number it is only ସେମିତି serial number ଅଲ୍ଫାବେଟିକାଲି କି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ ନା ଏଇଟା alphabetical सब ଏଇଟା collection wise suppose 10ଟା ବହି ଅଛି ଆଉ 10ଟା ଆଇଲ 11 12 13 14 ଏମିତି ପଡିଲା ସେଟା କିଛି subject wise ନୁହେଁ ସେଇଟା ତାର serial number suppose ତମେ ଅବିକା କେତେ 180 ପିଲା ଅଛ ଆଉ 10ଟା ପିଲା admission କରିବେ 190 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସେଥିରେ କିଛି ଦେଖାଉନି ସେଟା ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ତାର serial number और मुझे सेटा रोल नंबर बहिर रोल नंबर जेमती जे फास्ट आसला फास्ट सेकेंड आइला सेकेंड एमती आर किसी प्रॉब्लम नहीं तमे जदी प्रैक्टिकली बुझियो गोटे बही देखियो लाइब्रेरी देखियो लिखा हितो लाइब्रेरी ना तापर एक्सेसन नंबर तापर डेट ए जो एक्सेसन नंबर वर्क इज एक्विजिशन सेक्शन पार्ट मते एक्विजिशन काई कहल तमे डिवीजन ऑफ वर्ड ता इजीली जान परियो तो जानि पले एक्विजिशन मैम तमर अछि एक्सेसन नंबर हैं एक्सेसन नंबर सेटा एक्विजिशन नंबर नहीं नहीं एक्विजिशन गोटे हेलो सेक्शन हेलो एक्विजिशन इज ए सेक्शन तार गोटे वर्क होचे एक्सेसन नंबर और सीरियल नंबर सेम हाँ इक्वल एक्सेशन नंबर और सीरियल नंबर सेम but we library science we called it as accession number not serial number library science ଆମେ ତ accession number serial number ମୁଁ ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲି serial number ମୁଁ ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ अच्छा କହିଲି अच्छा ହେଲା ओके ତାହେଲେ this is accession or acquisition section classification section is also work the accession ପରେ ଆମେ ତା classify କଲୁ ତା subject number identify ସେଇଟା ମୁଁ next ତମକୁ describe କରିବି ତମର ଅଛି ଏଇଟା ପାର୍ଟଟା ତାପରେ ହେଉଛି cataloging part प्रिपेरेसन करिया सेल्विंग करिबा ए सब गोटे गोटे सेपरेट सेक्शन बड़ बड़ लाइब्रेरी गोटे सेपरेट सेक्शन सब अछन then in a big library if one person handle all these functions then this is very inefficiency and confusion create confusion as the library grows there should be a division of duties and the activities as division of work takes place it would lead to specialization that is specialization suppose gote person is classification specialist তাহলে তাকে আমি ক্লাসিফিকেশন সেকশনে দেলে ହିଁ ସେ ପ୍ରପରଲି ୱାର୍କ କରିବ ସପୋଜ କ୍ଲାସିଫାୟରକୁ ଆମେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସେକ୍ସନ ରଖିଦେଲୁ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରପରଲି ୱାର୍କ କରିବ ସେଠି ନଲେଜଟା ତାର ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅର୍ ଏ ବିଗ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଟୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଦ एक्सपर्ट इन ए पर्टिकुलर फील्ड जी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ताको सेही फील्ड असाइन कराबा ताले प्रॉपर्ली हमर वर्क कराबा इट इज द डिवीजन ऑफ वर्क
Division of work should be carried out to a point. This principle is equally applicable to managerial work and technical work. Both managerial work, both technical work. এটা দুইটা করে function କରିପାରିବ. Next is authority. Without authority, all the function or any function not perform. ଯଦି suppose ଗୋଟେ authority ନାଇଁ ଥିବ, ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଯାହା କରିପାର, କେହି ନାହାନ୍ତି ତମକୁ କହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ authority is the right or power to give order to the subordinates. Authority ହିଁ ରହିଲେ ତା under the subordinates କୁ power or give order ଦବ. Authority can be either statutory or personal. Statutory authority means to according to his position. Suppose ଗୋଟେ librarian ଗୋଟେ position, assistant librarian ଗୋଟେ position. But personal authority is achieved according to the quality of leadership. Something ଦେଖିବ ଜଣ ଜଣଙ୍କ power ନଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ leadership quality ରେ ସେ already authority ହେଇଯାନ୍ତି. Then this is the personal authority. ଗୋଟେ ହେଲା statutory authority, ଗୋଟେ ହେଉଛି personal authority. Personal authority is achieved due to quality of leadership. The position of authority means the responsibility of action. ଗୋଟେ action ପାଇଁ responsibility. Responsibility also refers to the duty that the subordinate is expected to perform due to his position that he holds in the organization. Suppose ଗୋଟେ authority without responsibility. Authority ରହିଲା ତାର responsibility ନାହିଁ ଏ କାମଟା, ତାହେଲେ he or she should delay in this duty. ଯଦି ମୁଁ authority ରହିଲେ ମୋର responsibility ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ କାମଟା properly କଲିନି. Therefore, the authority and responsibility should be work same to same. ଯାହାକୁ authority ଦିଆହେଲା ତାକୁ ହିଁ responsibility ଦେବ. In case a person is given responsibility for a particular work, then he or she should also be delegated authority to take necessary action to this function. ଯଦି ତାକୁ responsibility ଦିଆହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ section ତାକୁ authority ବି ଦିଆହେଲା, ତାହେଲେ ସେଟା properly ତମର work କରିଲା. ଯଦି authority without responsibility can often result in irresponsible behavior. ଯଦି authority ଥିବ ତାର responsibility, suppose ଗୋଟେ librarian ଗୋଟେ work ଦିଆହେଲା ତାକୁ ଦିଆହେଇନି, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା, ତାହେଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନାହିଁ, ଓନ୍ଲି ଅଥରିଟି, ତାହେଲେ ସେ ୱାର୍କଟା କିଛି ହେବନି. ତାହେଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ଅଥରିଟି or authority without responsibility can often result in irresponsible behavior. ସେଥିପାଇଁ authority and responsibility should work in equal manner. ଯାହାକୁ authority ତାକୁ ହିଁ responsibility ଦିଆହେବ. Then this is the authority. Next point is discipline. Discipline is also important in every field. In student life, library, organization, any field we maintain through discipline. Discipline means obeying the rules and regulation of the organization. It is essential for smooth running of the organization. Suppose ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରୁ, ତମେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗପ ଗିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ପ୍ରପରଲି ୱାର୍କ କରିବନି. ତାହେଲେ discipline is essential in every field for smooth running of the organization, smooth running any work. In the best interest of the organization, there should be complete obedience, diligence, energy and outward marks of respect. Already is it a respect towards your top authority or your senior authority. ଯେମିତି ରହିଲେ junior authority, ସେ ତାଙ୍କ senior authority କୁ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ obedience କି ଗୋଟେ respect ଦେଲେ, outward mark of respect. This is equally applicable to everybody. The best way to establish and maintain discipline is to provide good leadership of staff at all levels and resolve disputes with justice based on agreed guidelines and enforce penalty without prejudice. The discipline ହେଲା ଗୋଟେ bottom level top level କୁ ଗୋଟେ respect ରହିବ, ତା ସହିତ properly ସେମାନେ ଗୋଟେ discipline ରେ work କରିବେ. That discipline is also important for principles of management. Next is unity of command. Unity of command means should be responsible to and also received for only one superior. ଯେ ତମର ଗୋଟେ ସିନିୟର ରହିବ କି ଗୋଟେ ତମର ହେଡ୍ ରହିବ, ଦୁଇ ତିନିଟା ହେଡ୍ ହେଲେ ସେଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ. ସପୋଜ ଜଣେ କହିଥିବେ ଏଇ କାମଟା କର, ଜଣେ କହିବେ ଏଇଟା କର, ଜଣେ କହିବେ ଏମିତି କର, ତାହେଲେ ସେଟା disturbance create ହେବ. It receives only one superior. Receive order only one superior. Any order by the chief librarian to a professional assistant should be transmitted through an assistant librarian. Chief librarian order to the assistant librarian and assistant librarian order to the professional assistant. ତାହେଲେ each field ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ରହିଲେ, ପ୍ରଫେସନାଲର ସୁପରିୟର ରହିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ସୁପରିୟର ରହିଲେ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍. ତାହେଲେ ସେମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଅଣ୍ଡର ଦ one superior or one head. Then this is the properly function of the library. He should be responsible for giving assignment to him and also assess his work. सी तांकर गोटे सुपरियर रहिला, सी तार असिस्टेंट लाइब्रेरियन तार गोटे चीफ लाइब्रेरियन सुपरियर रहिला, तले एमाने गोटे गोटे हेड रहिला. यदि दि तीनटा हेड हे जिवे सेठी डिस्टर्बेंस क्रिएट होए.
In case these principles violated, then authority will be undermined and cause conflict. যদি দুই তিনটা হয়ে গেলে তাহলে এটা ডিস্টার্বান্স ক্রিয়েট হবে। তাহলে এটা বুঝিলা यूनिट ऑफ कमांड। कमांड तुमको जी कमांड दब कि गाइड करेंगे सेटा 1% थिबा दरकार। तुम हेड जने तार हेड जने एमती गोटे गोटे वे रे जीव। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ डायरेक्शन। यूनिट ऑफ डायरेक्शन दिस इज वन मैनेजर एंड वन प्लान। गोटे रूल थिबा रूल रेगुलेशन वन रूल वन मैनेजर एंड वन हेड और वन हेड एंड वन प्लान for all the operation which have the same objective in view. All related activities should be guided and directed by one person. Unit of command depend on the one head and unit of direction depend on the one plan or one rule. So that there is one head and one plan to make it sure that coordinated effect would be achieved. This principle is useful for creating department and sub-department, for designing and functioning of the organization structure. Then all these functions are created by smoothly under the unit of direction. One plan. गोटे plan थिला properly सेटा function करिबा। दितना plan थिला सेटा disturbance create होछ। Next is subordination of individual interest to general interest. एठी आ माने होची to more important give to general interest not to individual interest. जनक interest की जनक benefit को एथरे देखाउने एथरे group benefit को बेसी importance दिया ता माने होची सिया। According to this principle, the individual interest must be subordinate for the sake of common goal. जोटा common benefit होतबो सेटा को बेसी importance दिया। The primary concern of an employee should be the growth and development of the organization. Head of the order section should not be permitted. Good example देती जे suppose तुम गोटे छुट्टी नाको चाहूँ but this is not allowed during the last days of the financial year because it is the benefit of the common good. समस्त का benefit of individual benefit को importance दिया हुआ। तले इधर होची हमें individual interest को छाड़ी कि general interest को देखे हुआ पड़ेगा। Subordination of individual interest to the general interest. एतियो बुझिला तमर principles पर्यंत ना। Next is remuneration. Remuneration is the most also important budget or remuneration. It means salary of the staff. Salary जदि न भल हबो ताले काम करिया कार इच्छा भी हबन। So this is the salary of to employee and method of payment should be fair enough to comparable with other staff of the parent organization. जदि suppose तमे चार जन assistant librarian रहितो जन को अधिक देले जन को कम देले ताले केबे भी जन को इंटरेस्ट हबनी लाइब्रेरी काम करिया सेटा होची डिस्टर्बेंस क्रिएट करिवो। Then the salary to employee and method of payment को method of payment करा should be fair enough to comparable other staff of the parent body with equal qualification. That equal qualification ଅଛି equal post ଅଛି but the salary are different. ताले this is create a great confusion or great disturbance in the library. Employee should give an incentive for successful effort. Suppose जन को भलो benefit कला कि भलो गोटे development ताको आमे किछि reward देबा कि गोटे एक्स्ट्रा सैलरी दियाला कि एक्स्ट्रा गोटे अवार्ड किछि रिवार्ड ताको दियाला ताले सेते ताला इंटरेस्ट हबो लाइक वर्क करिया। Then this also given through incentives. Properly salary दिया हबो should be fair and तार सहित किछि गोटे रिवार्ड ताको दियाला good work. This is remuneration. Next is centralization. Centralization, decentralization. Centralization of administration may be carried out in various degrees depending upon the local situation that increases the importance of the role of the subordinate should be decentralized. Suppose गोटे वर्क अच्छे तारे सबऑर्डिनेट को इंपोर्टेंस को अधिक दियाला सेते ताका ओपिनियन को एक्सेप्ट कराला दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड that decreases the importance of the role of a subordinate should be centralized. Suppose गोटे planning section it is the work of the top level authority. Planning टा सबले top authority नेबा ही गुड तले it is centralized. Decentralized जति आमे कलु भीतर किछ वर्क कलु कैटलॉगिंग वर्क कलु कि किछ गोटे वर्क कलु से डिसेंट्रलाइज सेते समस्त को ओपिनियन टा आमे नेले सेटा होची डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज माने सिंगल रहिला तादिरे कहार ओपिनियन नि होय तले दिस इज सेंट्रलाइज। केते सेक्शन सेंट्रलाइज थबा दरकार केते को सेक्शन डिसेंट्रलाइज थबा। ए जे बुक सिलेक्शन शुड बी हाईली डिसेंट्रलाइज। बुक सिलेक्शन गोटे सेक्शन थाय सोडा highly decentralized because the knowledge of the librarian is not sufficient to properly book selection of a library. Librarian सब subject बही जानना था this ता knowledge sufficient हुए book selection पाए because it is depends on the knowledge of the librarian
তাহলে এই সেକ୍ସନଟା ଆମର ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେବ। ସେଥିରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ହେଡ଼୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍, ସେମାନଙ୍କ କଲେକ୍ସନ୍, ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍, ସରି ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍, ବଟ୍ ଅର୍ଡ଼ରିଂ ସୁଡ୍ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍। ଯେତେବେଳେ ବୁକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆମେ ଦେଉଛୁ ସେଇଟା ଜଣେ ଦେବା ଦରକାର, ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁକ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଆଇଦର ବେଶୀ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପି ଟୋଟାଲି ଆସିବନି। তাহলে এটা হচ্ছে সেন্ট্রালাইজ হওয়া দরকার, কেউ সেকশন ডিসেন্ট্রালাইজ হওয়া দরকার। নেক্সট ক্যাটালগিং, ক্লাসিফিকেশন, ইন্ডেক্সিং শুড অলসো বি সেন্ট্রালাইজ। ক্যাটালগিং আর এইটা বি সেন্ট্রালাইজ দরকার। দুই তিনটা ক্যাটালগিং ক্লাসিফিকেশন কলে ডিস্টর্বান্স ক্রিয়েট হচ্ছে। তো ম্যানেজেরিয়াল ফাংশন শুড বি ডিসেন্ট্রালাইজ to a limited extent. The operation would improve and it would be possible to take advantage of the special knowledge required by the member of the staff. তাহলে এটি কেউ সেকশনটা আমার ডিসেন্ট্রালাইজ দরকার, কেউ সেকশনটা সেন্ট্রালাইজ দরকার, যোଉଟାକି ମ୍ୟାମ୍ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଥରିଟି ଓପିନିଅନ୍ କାହା ପାଖରେ ଅଛି, କିଏ କରିପାରିବ? ମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ କିଏ କରିପାରିବ? this is also the librarian authority or principal. ଓକେ। Suppose आर अच्छी रूल जिते आम बुक सिलेक्शन आम सपोज मुझे कहली बुक सिलेक्शन डिसेंट्रालाइज कहीं देवे बुक सिलेक्शन मुझे गोटे बुक सिलेक्शन कली सब सब्जेक्ट गोटे बजेट थाए ये सब्जेक्ट एति बजेट से सब सब्जेक्ट बजेट गोटे डिसाइड कराए से आम क्या जाने कौ सब्जेक्ट कौ बईटा रिक्वायरमेंट से सब्जेक्ट हेड ही जानवे ये सब्जेक्ट डिमांड पिला कर कि सब्जेक्ट नुआ आड हो सिलेबस से गोटे लिस्ट आसो सब गोटे गोटे लिस्ट देवे लाइब्रेरियन को लाइब्रेरियन चूज कला जे बईटा आम ମ୍ୟାମ୍ लाइब्रेरी ମୋର अच्छी कि ना। हाँ कह ମୋର କହିବା କଥା ଧରା ଯୋଉ କଲେଜର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ତ हम्म ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯୋଉ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ବୁକ୍ସ ରହୁଛି, ତ ସେଠି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ମାନେ ଅଥରିଟିର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ କି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ? हाँ प्रिंसिपल तो मेन रोल से फाइनल बेसी रोल होची लाइब्रेरियन रो ଓହୋ ସେ लाइब्रेरियन मेन इंपोर्टेंस रहिला तापर हायर अथॉरिटी रहले प्रिंसिपल। ताले हेला डाउट क्लियर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज ताले ए देची को सेक्शन ता सेंट्रलाइज हेले प्रॉपर्ली फंक्शन करबो को सेक्शन ता डिसेंट्रलाइज करता। नेक्स्ट इज कलर एंड चेन এটা হচ্ছে চেন গোটে অনব্ରୋକେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ ଯେଉଁ ହାୟର ଟପ୍ରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି ଦ ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ଲୋ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲିୟର ଅନବ୍ରୋକେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯେ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ହାଇରାର୍କିରେ ଯିବ। ଦିସ୍ ହାଇରାର୍କି କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ steps extending in an unbroken କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗୁନଥିବ chief authority or chief librarian to lowest employee like a attendant. This line serves as a means of communication. The authority flows from superior to subordinate throughout the entire organization. It goes down along the line traveling from top to bottom. তাহলে এটা ଗୋଟେ properly order ରେ ଯାଉଥିବ top to bottom ଯାଉଥିବ top ରେ ପଠେଇଲା ତା ଅଣ୍ଡରକୁ ସିଏ ତା ଅଣ୍ଡରକୁ ସେମିତି ସେମାନେ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବେ। ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଲାର ଆଉ ଚେନ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଯାଉଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପ୍ରପରଲି କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗୁନଥିବ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଅଥରିଟି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ପଡୁନଥିବ ସେ ତା ସୁପରିୟରକୁ ତା ଯେଉଁମାନେ ତା ଜୁନିୟରକୁ ଛାଡ଼ିକି ନେକ୍ସଟ ଜୁନିୟରକୁ ପଚାରୁଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଗଲା ବ୍ରୋକେନ୍ ଅନବ୍ରୋକେନ୍ ହେଇଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେଇଟା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କର ସିରିଏଲି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କାଲାର ଚେନ୍। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଅର୍ଡର। The order refers to the best possible arrangement to achieve the most efficient operation. 1 minute. The best arrangement which depend upon the precise knowledge of the human requirement. ତାହେଲେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଯେମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। The best arrangement would depends upon precise knowledge of human requirement and concern available resources. A constant balance between this requirement and resources must be maintained. It would be economical if order section and cataloging section are located side by side. তারপর ଗୋଟେ section ଥିବ সেটা ମୁଁ next ପଢ଼େଇବି ଯେ ফার্স্ট অর্ডর সেকশন আর ক্যাটালগিং সেকশন সেটা সাইড বাই সাইড দরকার কারণ অর্ডরটা ଯାହା କଲୁ সেটা অলরেডি ক্যাটালগিংରେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯିବ ସବୁତକ ସେମ୍। Regarding the employee, a right person must be given in a right job more suitable to him. It would be wrong decision to put an expert classified in our maintenance section. जोटा हम कहली यदि आमे गोटे क्लास एक्सपर्ट क्लासिफायर को आम गोटे मेन्टेनान्स बाइडिंग सेक्शन में बसईदेलु तेज सी ता नॉलेजटा से लॉस होगा से एक्सपर्ट क्लासिफायर कैसे मेन्टेनान्स बसीगला तो इट इज द ऑर्डर जो प्रॉपर्ली ऑर्डर दब जो बेस्ट पर्सन बेस्ट सेक्शन रे कौ एक्सपर्ट कौ सेक्शन रे
Next is equity. In dealing with employee, treatment of equality must be put into practice. Justice must be combined with friendliness and kindness. जोटा कहली थी जितने top authority should be a create a friendly environment. And the salary scales must be based on the education, ability, experience, and level of responsibility. Salary also equal according to their qualification and their position. The preferential treatment should be based on the question of the superiority to a person in terms of the factors. ତାହେଲେ କେଉଁ ଟର୍ମରେ ରହିବା ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ଦରକାର. The chief librarian to a sense of equity at all levels of their subordinates. ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ equally treat କରିବା ଦରକାର. ସେଇଟା ହେଉଛି equity. Next is stability of tenure of personnel. Tenure means ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କୁ ରୋଟେସନ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ କରିବା ଦରକାର. The stability of staff is an important factor. Rapid turnover of staff should cause anxiety. Suppose ଗୋଟେ ମାସକୁ ମାସ ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି. Will stay with the library relatively for long period. At the same time, there should be promotion avenues for a competent person. ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଗୁଡ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେଇଠି ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଉଛୁ. ତା ସହିତ ଯଦି ସେ ଭଲ ୱାର୍କ ନ କଲା ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଉଛୁ ଅଲଗା ସେକ୍ସନକୁ. The managerial policy should be so formulated as to give a sense of job security to the staff. Hiring and firing should be based on sound personnel policy. Hiring and firing ମାନେ hiring ଆମେ ଯିଏ ଭଲ ଜବ୍ କରୁଛୁ ତାକୁ କରୁଛୁ, firing ମାନେ ତାକୁ ଅଲଗା କେଉଁ ସେକ୍ସନରୁ ଦେଉଛୁ. ତାହେଲେ ask unsuitable employee to leave and make special effort to retain the competent work. ଆଉ ଯଦି ଭଲ ୱାର୍କ କରୁଛୁ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଜବ୍ କି ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେଉଛୁ. ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ତାକୁ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଟେନର୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନାଲ୍. କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନରୁ ଅଲଗା ସେକ୍ସନରୁ କରୁଛୁ. ଯଦି ରାପିଡ୍ ଟର୍ନ ଓଭର କରିବା ଖାଲି ମାସକୁ କି 2 ମାସକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ତାହେଲେ କେଉଁ କାମଟା ୱାର୍କ କରିବନି. ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛୁ. ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍. ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍. ଇନିସିଏଟିଭ୍ ମିନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ନୂଆ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ, ଇନିସିଏଟ୍ କରିବା. It is the essential that initiative of employee must be cultivated and encouragement. It is the duty of the chief librarian to encourage their subordinate to give any initiative. ଯାହା ସେମାନେ କହିବେ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କ ଓପିନିଅନଟା ଦେବେ. କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନୂଆ ସର୍ଭିସେସ୍ କଲେ ଭଲ କେଉଁ ସେକ୍ସନଟା ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ. ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟାକୁ ଚିଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର. Initiative may be offered in this regard. Provision of incentive can stimulate output, leading to greater efficiency and effectiveness. A manager should create an environment that encourages their initiative and acceptance of responsibility. ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ଚିଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ should create an environment ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାଟା କି ନିଜ ଓପିନିଅନଟା ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ. ଯେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ସେଠି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଥିବ. ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନିସିଏଟିଭ୍. Next is Xperi D Corps. It means the teamwork. Library is a teamwork, not a single work. This principle refers to the strength in unity, being an extension of the principle of unity of command. The library administration should create environment which leads to harmony and unity. It is unity दरकार. Suppose acquisition part properly है, cataloging classification delay कर दिल, तो library work properly function होगा. It is a teamwork. It requires teamwork. Communication is considered as the key to satisfaction of a working group, resulting in teamwork. The main authority or main chief librarian work to cooperate or create a good environment for all the staffs of their library. They work in a teamwork, or they handle or they good relation. Line staff position हो, coordination, accountability. So this is the overall principles of library management. ଏତିକି ବୁଝେଇଲା ମ୍ୟାମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏଟ ଡେ କର୍ଭସ୍ ସେଇଟା କ'ଣ? ତା ମାନେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ. This means is team work. Library is a team work, not a single work. Team work ମାନେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ ବହୁତ ଶିଖୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରିବା ଦରକାର. ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାମ୍ ତାର ମିନିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏଟ ଡେ କର୍ଭସ୍ ତାର ମିନିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ମାନେ ତ ଟିମ୍ ୱାର୍କ. ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଯୋଉଟା କି ଏସ୍ ଫଏଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ. ତା ମାନେ ହେଉଛି ଟିମ୍ ୱାର୍କ.
ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହୁତ ଟର୍ମ yes ଅଛି ma'am. ଆଗକୁ ଆଗକୁ ହେଲା ତା ମାନେ ହେଉଛି ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍କ ଜଣେ କାମ କଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀ କେବେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବନି ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱାଲି ୱାର୍କ କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଯେଉଁ କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି TQM ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ବେସ୍ କରୁଛି TQM ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରପରଲି କ୍ୱାଲିଟି Okay. ନଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ତାହେଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଦେଇଛି TQM total quality management. The total quality management in today's global competitive marketplace, the demands of the customer or user. এটি customer କୁହାଯାଉଛି କାରଣ it is a management. ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଷ୍ଟମର୍ସ ଆଉ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଏମିତି ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ୟୁଜର କୁହାହେଉନି ଦ ଡିମାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦ କଷ୍ଟମର ଆର୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ ଯଦି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ସବୁ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ ଆଗରୁ ବୁକ୍ସ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଇ ବୁକ୍ସ ଇ ଜର୍ନାଲ୍ସ କି ଅନଲାଇନରେ ନାଇଟ୍ ଗୁଗୁଲରେ ସବୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଦ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିକ୍ୱାର୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଚାହୁଁଛୁ ବଟ୍ ଲେସ୍ କଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଭଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଉଛୁ at the same time they also want to pay less for the requirement ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଚାହୁଁଛୁ this necessary continuous improvement with a focus on excellence as well as the customer ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଦରକାର with the less cost that's why the library or the organization who invent a technique which provide the good services to their users this is known as TQM total quality management ତାର ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 1950 ଦ ଜାପାନିଜ୍ ଇନଭାଇଟେଡ୍ W. Edwards an American to help them in improve their economic condition ଜାପାନରେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ 1950ରେ ସେ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ this American invented the principles of TQM were put into their application this resulted in dramatic economic growth in Japan ସେଇଟା କ'ଣ କଲା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଗଲା ଇନ୍ ଜାପାନରେ in 1980 the United States found a reduction in its own world market share in relation to Japan ତାହେଲେ in 1980ରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ କଲା ରିଡକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା in comparison to Japan in world market because they apply to TQM formula then the American business rediscovered the TQM method to their business or government or any field ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 1950ରେ ଗୋଟେ ଜାପାନିଜ୍ ମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଏଡୱାର୍ଡକୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଆମେରିକାନ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦେୟାର ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ TQM ମେଥଡ଼ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ କଲେ ତା ସହିତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସେମାନେ କଲେ ଇନ୍ 1980ରେ ତାହେଲେ TQM ଦ ଥିଓରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଇନ୍ 1950ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନ୍ ଜାପାନିଜ୍ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ଦ TQM apply in business, government, military field, education. This field now also used and a non-profit making organization like libraries. Libraries apply go to TQM. It is a method which develop the marketplace or business of a organization. Then what is TQM? Definition of TQM. TQM means total. T means total. Means everyone has a role to play. Everyone is the organization to engage in this method or engage in this function quality refers to doing things right for the first thing or first time every time all the time quality in every time जहाँ भी हमें परफॉर्म करते क्वालिटी फंक्शन देगा मैनेजमेंट रिप्रेजेंट द आर्ट ऑफ मेकिंग इट हैपेंस क्वालिटी कैन बी एंड मस्ट बी मैनेज ताले आमे केमती प्रॉपर्ली ताको फंक्शन करि पारे मैनेज करि पारे सेटा को यूज करा ताले एटा होची TQM তাহলে এটি জানিলে TQM গোটে হচ্ছে এরিয়া অফ আপ্লিকেশন ইন TQM সরি এটা চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট তাহলে এরিয়া অফ আপ্লিকেশন ইন চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট সরি ইন TQMটা কেমিতি লাইব্রেরি আমরা আপ্লাই করা হবা The libraries as an institution have a great potential to implement TQM. TQM হচ্ছে କୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ TQM ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରିବା through the formulation of strategic plan and implementation library can totally transfer and improve their libraries using continuous quality development first to create service brochure and information kits conduct a user surveys about library services library कौन services ଅଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ user survey କରିବା user survey means ଯୋଉମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନିୟର ଦେଲା
ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେ ଏଇ ସେକ୍ସନରେ କ'ଣ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ସେ ସେକ୍ସନରେ କ'ଣଟା ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଲାଇବ୍ରେରୀର ମେରିଟ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଡିମେରିଟ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ୟୁଜର୍ ସର୍ଭେ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଜାଣିବା ତାକୁ। ଚେଞ୍ଜ ଦ ଆୱାର ଅଫ୍ ଅପରେସନ୍, ଲାଇବ୍ରେରୀ କେତେ ଟାଇମ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବଢ଼େଇ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବା, ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଏ ମୋର୍ କନଭିନିଏଣ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ରିଟର୍ନ ମେଟେରିଆଲ୍ସ କେମିତି କନଭିନିଏଣ୍ଟ ହେବ ଇସ୍ୟୁ ରିଟର୍ନଟା। ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ଦ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ସ, ଯେଉଁଟା କହିଲି ଇସ୍ୟୁ ରିଟର୍ନଟା ଆମେ ଆଇଦର ବାରକୋଡ଼ିଂ ଥ୍ରୁରେ RFID ଅନଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଉଛୁ, କି ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଇସ୍ୟୁ ରିଟର୍ନ କରିପାରିବା, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା ବେଶୀ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହେଇପାରିବ। Cooperated with local government, ask the vendors to give product demonstration, give new staff a thorough orientation, जोटा नुआ स्टाफ ताको गोटे ओरिएंटेशन प्रोवाइड करवा। क्रिएट द इंटरडिपेंडेंटल लाइब्रेरी एडवाइजरी ग्रुप्स, जो माने डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफरेंट ताको गोटे एडवाइजरी ग्रुप। इम्प्रूव द फिजिकल लेआउट ऑफ द लाइब्रेरी, फिजिकल प्लानिंग ऑफ द लाइब्रेरी ताको इम्प्रूव करवा। डेवलप एन एक्टिव आउटरीच प्रोग्राम्स ओपर द सैटेलाइट ऑफिस, तारे नुआ नुआ सर्विसेज पब्लिश करवा। डेवलप यूजर एंड स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, टार्गेट द सर्विसेज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, अदर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटरी सर्विस। ताले ए सब होची ए सब फील्ड रे हमें टीक्यूएम टा यूज कर परिबा। ताले टीक्यूएम गोटे फुल पेपर अछि, सेरा को देखिबा नेक्स्ट पर टीक्यूएम। ताले इट इज द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी, ए जो जो सेक्शन कहली सेठी हमें टीक्यूएम टा अप्लाई कर परिबा। ताले चेंज था नेक्स्ट पहुंची लाइब्रेरी फंक्शंस एंड ऑपरेशन, जोटा मु ऑलरेडी आपको कहिजी। ताले जेति की हैला समस्त बुझेले ना नहीं? हाँ मैडम बुझीगला। जार किसी डाउट रोज मत पचार। कार किसी डाउट नहीं? No, ma'am. अच्छा गुड। ताले डाउट होची की लाइव मैडम अच्छी है, पूरा माइन्यूटली हमको डाउट था भी होगा हमें पर बुझी पारिबो, किंतु इन जनरल ब्रीफली हमें बुझी पारली। हाँ ସେଇଟା ଗୁଡ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଥିଓରି ପେପର, ତମେ ଯୋଉଠି ନ ବୁଝିପାରିବ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ପଚାରି ପାରିବ। ସେଇଟା ଆମେ ବି यस ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ मैम। ପଢ଼ଉଛୁ, ତମେ ବି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛ। यस ତାହେଲେ यस ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ନୁହେଁ ପେପର, ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ବି ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଗପି ଚାଲିଛୁ, ତମେ ବି ଶୁଣି ଚାଲୁଛ। ଏଇଟା नहीं मैडम ବହୁତ बुझी हो ଲଙ୍ଗ୍। होची तो माइन्यूटली जोटा बुझी नबा हम पर पछारिबो। ହଁ ପଚାର, ଏଇଟା କାରଣ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଏତେ ପଢ଼େଇବା। ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଏତେ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବନି, यस मैम। କାରଣ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଦରକାର। ठीक है मैडम। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ହାଉସ୍ କିପିଂ ଅପରେସନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହାଉସ୍ କିପିଂ ଅପରେସନ୍? ହାଉସ୍ କିପିଂ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟ୍ ଇଜ୍ ରେଗୁଲାର ୱାର୍କ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯଦି ତୁମେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଉପରେ, ଲାଇବ୍ରେରୀର ହାଉସ୍ କିପିଂ ୱାର୍କସ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ରେଗୁଲାର ୱାର୍କ ଲାଇକ୍ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ, ସର୍କୁଲେସନ୍, serial control, documentation. This is the regular work of the library. ଲାଇବ୍ରେରୀର ଏଇଟା ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିବି ଡିଟେଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀର ୱାର୍କ କ'ଣ ସବୁ। ତା କହନ୍ତି ଆମେ ହାଉସ୍ କିପିଂ ଅପରେସନ୍। मैडम टिके को ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରୀଟି ଯେତେବେଳେ ବହିଟା ଆସୁଛି, ତୁମେ ଭାବିବ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇଜ୍ ଏ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଲାଇବ୍ରେରୀର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ନାହିଁ। ସପୋଜ୍ ତୁମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମେମ୍ବର ହେଲ, 10 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ କାର୍ଡ଼ଟା କରିଦେଲ, କି 50 ଟଙ୍କା ହାର୍ଡ଼ଲି ଦିଅ, ତୁମ ବହିଟା ସବୁ ବହି ଇସ୍ୟୁ କରି ରିଟର୍ନ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଦେଉଛ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। କି ଫାଇନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଦେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମେକିଂ। ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇବ୍ରେରୀର କେମିତି ତାକୁ ବହି ଆସୁଛି, ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରେ ପିଲା କହନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି କେମିତି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ବହି କେମିତି ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆମେ ବହି ପରଚେସ୍ କରୁଛୁ, ଆଇଦର ପରଚେସ୍ ହେଲା, କେତେକ ଜାଗାରେ ଗିଫ୍ଟ କ'ଣ, କେତେକ ଲୋକ ଗିଫ୍ଟ କରିଦେଲେ, ବହି ପଳାଇ ଅଛି ଦେଇଦିଅ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ, ଡୋନେସନ୍ ଅର୍ ଗିଫ୍ଟ, କେତେକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏତେ ବହି ନେଇଦିଅ ଅଲଗା କ'ଣ ଦିଅ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମେଥଡ଼। ଗିଫ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଥ୍ରୁରେ ବି ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଆକ୍ୱାର କରାହୁଏ ବୁକ୍ସ। और फर्स्ट मेथड इज परचेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइब्रेरी बुक्सटा परचेस कराऊँ। ताहले एक्विजिशन सेक्शन में आम फास्ट लाइब्रेरी बुक्स परचेस कर परचेस करिए फास्ट। ताहले कौन परचेस करिए, व्हाट इज द बुक और माने को टाइप रो को सब्जेक्ट ऑफ बुक्स परचेस करिए, तार भी गोटे लिस्ट बारे। बुक सिलेक्शन पॉलिसी मैं कहूँ, बुक सिलेक्शन पॉलिसी द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ए बुक लाइब्रेरी डिपेंड्स अपॉन द डिपार्टमेंट चार्जेस। जदि गोटे प्रॉपर्ली आम लाइब्रेरी को फंक्शन करिया चाहूँ ताहले तो डिपार्टमेंट वाइज वर्क करिया। द वर्ड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन टू रेंडर द सर्विस।
The administration provides a suitable organization structure in order to achieve the organization objective. If small library thiba tale kichi problem nahi, but big library had entire activity in different sections. First, acquisition section of materials is the prerequisite for a library. A library must acquire and provide all the relevant reading documents to its reader so that the basic objectives of the library can be fulfilled. ସେଇଟା ହେଲା ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସପୋଜ କଲେଜ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବେଶୀ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ବହି ରଖୁଛୁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏମ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବା ଦରକାର କି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲାଇବ୍ରେରୀ ବେଶୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ନାଲ୍ସ ବହି ଆଣିବା ଦରକାର then on the basis of the nature of library public library is a public collection special library particular type of collection जो subject थिबो सेई subject academic library they are study oriented collection or they are syllabus oriented documents they should procure all essential documents to fulfill the objectives of their informational needs. Academic libraries should procure the reading materials to meet their curricular requirement of students, research scholars and teachers. Public library our basically newspaper, religion ଉପରେ culture ଉପରେ सब collection ଥାଏ because public library for child to start କରି old age ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ general ଯେକୌଣସି ଯିଏ ଚାହିଁବ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ତା କଲେକ୍ସନଟା ଜେନେରାଲ ଦରକାର A special library procure all documents to meet the requirement of a special leader. Suppose ଗୋଟେ IOP Institute of Physics ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି physics related document ରହିଲା ତାହେଲେ this is a special library. ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି collection କୋଉ ଟାଇପ୍ର First is book selection. The acquisition section divided into three types. First book selection, second book ordering, third book accessioning. First is book selection. The collection of books of a library should follow or fulfill the needs of the member of the community. Whatever type of community, user community of a library should meet their demands or growing demands. It serves so a highly selective policy should be adopted in selection of books. एमिति book selection करिया दरकार जोथरे कि their user community demands should be fulfilled. ସେଥିପାଇଁ book selection policy should be decentralized. The success and failure of a library depends upon its selection policy. ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ ପଲିସି ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ କି ଲାଇବ୍ରେରୀର ସକ୍ସେସ୍ ଆଉ ଫେଲିୟରଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ ଦ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ ଇଜ୍ ଏ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଜବ୍ ଅନ୍ ଦ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତାହେଲେ ସିଲେକ୍ସନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ବଜେଟ୍ ବହୁତ ସ୍ମଲ୍ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ସିଲେକ୍ସନ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଟୁ ଦର୍ ୟୁଜର କମ୍ୟୁନିଟି The book selection policy is formulated by the selection committee with reference to book selection tools. ତାହେଲେ ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କମିଟି ଥାଏ ତମର ରହିଲେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ସବଜେକ୍ଟ ହେଡ୍ ତାକୁ କୁହା ହୁଏ ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ରହିଲେ କି ଚିଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ରହିଲେ କି କଲେଜର ଅଥରିଟି ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ କମିଟି ଦେବ ସେ କମିଟି ବୁକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆଉ କେଉଁ ବୁକ୍ସ ପରଚେଜ୍ କରାହେବ For each item selected from the tools is enlisted on a book selection slip. ତାରେ ଗୋଟେ book selection slip ରହିବ These slips should be grouped on the basis of subject or some other criteria. Subject wise सब divide कराला जी जो subject expert तार सब list गोटे देला These slips are sent to the concerned specialist who are author to approve the item. तापर ताकू आमे एक्सेप्ट करिया भी आउ थरे वेरीफाई करबा जे कोन लिस्ट दैछन से लिस्ट ऑलरेडी लाइब्रेरी अछि कि नै से लिस्ट यूजर मान को स्टूडेंट मान पे एप्रोप्रिएट कि नै सेटा आमे डिसाइड करू तापर बुक सिलेक्शन एंड परचेज प्रोसीजर मे डिफर फ्रॉम लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी एटा समस्त अलग अलग थाए but the aim should be avoid unnecessary duplication and to replace important books rejected from the stock on physical deterioration তাহলে এতে unnecessary ଆମେ duplication କରୁন जो ବହିର ଆମେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ବହିର ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ହାର୍ଲି ପାଞ୍ଚଟା ଆଣିବୁ 20-25ଟା ଗୋଟେ ବୁକ୍ସର ଆସିନି କା ସେଟା ହେଉଛି unnecessary duplication The book selection policy must be based on the principle of selection good books which will be very useful to the reader good books जोटा कि हमें useful थिबा यूजर मान को also for the development of the life and select such books which will be beneficial to users and individual and group community keeping their natural interest ताले सेमान गोटे टॉपिक रे जोटा कि हमर गोटे ग्रुप कम्युनिटी पई इंटरेस्ट नॉट ए इंडिविजुअल कम्युनिटी सपोज गोटे बॉय के डिमांड करते गोटे यूजर डिमांड करते ताले से बॉय के हमें स्किप कर दो जोटा ग्रुप कम्युनिटी पई डेवलपमेंट से बॉय के हमें परचेज करिया दरकार In case of public library, the selection should cover every trade, religion, physical and political doctrine. ताले सेते हम
रिलीजन उपर रहा पॉलिटिकल उपर रहा कल्चर उपर रहा सब टाइप कलेक्शन मिसिक रहा दरकार नेक्स्ट द सिलेक्ट डॉक्यूमेंट कंसीडरिंग द यूजर्स creative powers and also the leadership quality originality date of publication physical condition edition by bibliographical description ता सहित गोटे बुक सिलेक्शन गोटे रूल अच्छी आम सब अप टू डेट बुक्स नौ सपोज गोटे बुक्स अच्छी 10टा बही अच्छी तार तुम लास्ट एडिशन परचेस कर ना कौ बही गोटे बुक्स आम सब अप टू डेट इनफॉरमेशन नौ सब लास्ट एडिशन को आम परचेस करूँ लास्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन गुड फिजिकल कंडीशन थे एडिशन लेटेस्ट एडिशन बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ये को हम बेस कर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बुक सिलेक्शन पॉलिसी कौनटा फंक्शन हो फास्ट हूँ गोटे कंपाइलेशन ऑफ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट टू एडवाइस द लाइब्रेरियन बुक सिलेक्शन गोटे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आम करवा सपोज आम गोटे बड़ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आम 30टा खंडे डिपार्टमेंट रहा टाइम तो 30 को तो नहीं हेनी केते गोटे सब्जेक्ट एक्सपर्ट सपोज आम ह्यूमानिटी गोटे हेड करदेलु ह्यूमानिटी मीन सोशल साइंस साइंस गोटे हेड करदेलु एमती आम नहीं 5-6 जन कि 10 जन को मेम्बर कलु से अंडर जो मैंने अच्छा नहीं बुक सिलेक्शन करेंगे नेक्स्ट इज अलोकेशन ऑफ ग्रांट्स फॉर परचेस ऑफ बुक्स एंड पीरियडिकल्स एमंग डिफरेंट सब्जेक्ट तापर कौन कौन आम ग्रांट देखा कौ सब्जेक्ट हेड के बजेट आसी बजेट आम से जर्नाल्स कि बुक्सटा सिलेक्ट करा नेक्स्ट इज कंपाइलेशन ऑफ ए लिस्ट ऑफ लीडिंग बुक सेलर्स रेयर बुक डीलर्स एंड एजेंट्स ता सहित गोटे बुक सेलर आम नेबा बुक सेलर्स मीन आइदर आम गोटे एजेंट नहीं पारिया कि डायरेक्ट बुक सेलर्स नहीं पारिया कि तुम जेकोसी भेंडर्स जहाँ भी आम नहीं पारिया नेक्स्ट इज कलेक्टिंग द लिस्ट ऑफ बुक्स फ्रॉम पब्लिशर्स एंड ऑथर्स ता सहित आम गोटे पब्लिशर बुक सेलर्स ऑथर मान गोटे लिस्ट करूँ collecting maintaining of catalogs of rare books and other non-book materials what is catalog all of you know catalog means a list of documents which is applied in library list of documents available on a particular library well this is catalog collecting and maintaining catalogs of rare books and other non-book material गोटे catalog आमे आनिबा जोथरे rare books माने जोडा बहुत कम मिले जो बही and other non-book materials next is subscribing to book review periodicals next collecting the national international bibliography and catalogs of important library bibliography means गोटे national bibliography मोडे कहूची गोटे इंडिया रा national library अछि कलकत्ता national library of india सेटा कलकत्ता रे अछि सेठी गोटे bibliography बाहर से bibliography रे इंडिया रे जहाँ बही पब्लिश हेतिबो जे कोन से लैंग्वेज तारा लिस्ट थी बता दे इंडिया रे जहाँ बही पब्लिश हैला तारा गोटे लिस्ट थी नेशनल bibliography ता कोनती आईएनबी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी आमे जदी आईएनबी टा हुआ पब्लिश पछरे करिया पूर्व मैडम से माने ताको जणाती माने ना सेठी गोटे बही गिफ्ट दियंती नहीं बही से डोनेट करिवे दीटा बही पठेबे से रूल अछि कॉपीराइट एक्ट जो पब्लिशर की ऑथर गोटे बही बाहर करिवे से तारा दीटा कॉपी पठेबो नेशनल लाइब्रेरी सेटा रूल अछि कॉपीराइट एक्ट डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट और कॉपीराइट एक्ट सेटा गोटे अछि दे ता थुरे कोन होची नेशनल लाइब्रेरी गोटे आईएनबी बाहर करी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जेतले आमे आईएनबी टा जदी नै आसीबा तादे इंडिया रे जे कोन से लैंग्वेज ओडिया इंग्लिश हिंदी बंगाली जो लैंग्वेज रे बही पब्लिश हेतो तार हमको मिली जिवो डाटा जे कोई बही केबे पब्लिश हेती तार फिजिकल डिस्क्रिप्शन ताकोंदी बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन सेंती इंटरनेशनल अछि ब्रिटिश रे गोटे अछि बीएनबी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जदी फॉरेन बही चाहू आमे समान को बिब्लियोग्राफी आन परिबा तले एटा होची गोटे कंट्री रो जहा जहा बही पब्लिश हेची एटा गोटे अछि रूल सेटा आमे चाहिले बहीर डाटा पाई जाउछ बहीर टोटल बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन और फिजिकल डिस्क्रिप्शन जोटा आमे को सेटा को आमे मिली गला नेक्स्ट होची कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ रेयर बुक्स एंड स्पेशल कलेक्शन तसो रेयर बुक रो जदी कैटलॉग आमे कोठु आइलो रेयर बुक सपोज गोटे बहीटा हमर गोटे अछि क्लासिफिकेशन गोटे यूडीसी अछि शेड्यूल तार बही मिलुन ताको जे भी नउची जेरोक्स करी के नउची तार बही मिलुनी ओरिजिनल बही ना तो जेरोक्स करी के बाइंडिंग करी यूज करछन हेले रेयर बुक कलेक्शन जो बही रा कॉपी मिलु नै से टाइप रो कलेक्शन जदी अवेलेबल ताको परचेस करिया receiving the book selection materials written from the expert and other recommendation made by the expert ए सब सइला पर गोटे बुक सिलेक्शन जो एक्सपर्ट माने करथिबे तांकोठु हम गोटे लिस्ट आनिबा ता धीरे लाइब्रेरियन तार फाइनल डिसीजन करिवो
The collecting bibliographical information from various bibliographical tools. Bibliographical tools ତମର ଅଛି. Bibliographical tools means ତମେ suppose ଗୋଟେ ବହିର author କିଏ, ତାର year of publication କ'ଣ, ତାର place of publication, publisher name, size, ଏସବୁ ଥାଏ. ତାକୁ କୁହନ୍ତି bibliographical information. ଏଇଟା ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଛି books in print. Books in print ଅଛି, ତମର ସେଇ ignore materials ବି ବହୁତ ଥିବ. Books in print ତା ଦେହରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଡିଟେଲ ଫିଜିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପାଇପାରିବା. ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁକ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଯେ ଆମର ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ଟା ବହିଟା ଦରକାର, ତାପରେ ଅର୍ଡ଼ର. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହିଟା ଅର୍ଡ଼ର କରୁ, ଖାଲି ନାଁ ଲେଖିକି ଆମେ ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଉନୁ. ବୁକ୍ସ ଟାଇଟେଲ୍, ବୁକ୍ସ ଅଥର, ଫିଜିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍, ପ୍ରାଇସ୍, ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ, କେତିକି ଆମେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛୁ, ସବୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେବା. ଡିଟେଲ ଫିଜିକାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍. Inferring the expert about books already in stock. तापर मु कहली फाइनल डिसीजन नंबर लाइब्रेरी सब एक्सपर्ट मान को गोटे लिस्ट आइला. तापर लाइब्रेरियन कौन कर एक्सपर्ट मान को इनफॉर्म कर जे ऑलरेडी ये बहीटा आमर लाइब्रेरी अच्छी. जदि सी कहे ना आम आउ गोटे कपी दरकार ताले सी फर्दर बही कपी ना जब कहे ना गोटे अच्छी था ताले सी काटिदेवे. ताले ये अनुसार आम सजेसन नहीं कि गोटे फाइनल बुक लिस्ट कराबो. रिसीविंग द बुक सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस by publisher or bookseller, returning books not approved to party concerned. तापर आमे गोटे ताकू ऑर्डर देबा जे सेतेरे कोन कोन लिखिकी देबा. Then the returning books of use to the institution, sending acknowledgement of gifts, obtaining import license from purchase of books from foreign publisher. ता सब रूल्स होइला. ताले एटा होची बुक सिलेक्शन प्रोसीजर. बुक सिलेक्शन प्रोसीजर पई केतक रूल अछि. गोटे होची ड्यूए प्रिंसिपल. ड्यूए किए जानिଛ मेलविल ड्यूए से होचन हु Yes, sir. डिवाइस मेलविल ड्यूए अमेरिकन ये से ड्यूडेसिमल क्लासिफिकेशन अनुसार. गुड जानिଛ ताले क्लासिफिकेशन पढ़ा ହେଇଛି. नो मैम. ताले भलो नॉलेज रख. ताले ड्यूए डेसिमल क्लासिफिकेशन डेवलप करथिले मेलविल ड्यूए व्हिच आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन and also the father of library science in USA. And S.R. Raghunathan is the father of library science in India. ताले सी होचंदी मेलविल ड्यूए. ड्यूए प्रिंसिपल्स गोटे अच्छी, मैककॉल्विन्स प्रिंसिपल्स अच्छी, ता सहित रंगनाथन को फास्ट 3 लॉ ऑफ लाइब्रेरी. यही सब प्रिंसिपल थ्रू आम बुक सिलेक्शन करूँ. यही सब प्रिंसिपल कौ टाइप बुक्स सिलेक्शन करवा तार सब प्रिंसिपल रूल सब अच्छी. मैम हमको जो लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और कॉलेज लाइब्रेरी सेठी साधारणतः कोटा डीडीसी को यूज करा जाए ना जो से किसी फॉलो करना एक्चुअली ओडिशा रे किसी लाइब्रेरी रूल फॉलो नहीं. जहाँ इच्छा है परचेस कर. ताले एठी एरा होची तमन थ्योरी नॉट इन प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल के यूज करना जी तांगर प्रिंसिपल अच्छी के प्रिंसिपल फॉलो करना जहाँ जहाँ इच्छा है वही परचेस कर. यूनिवर्सिटी तो गोटे रूल थी कि बुक ऑर्डरिंग थी कि कॉलेज लाइब्रेरी किसी ऑर्डरिंग नहीं. जी जो बही पाला कि बिल दे दियो पेमेंट कर दियो. मु कहूँ रूराल कॉलेज रो कि यूनिवर्सिटी गोटे अच्छी प्रोसीजर बुक सिलेक्ट ऑर्डर कराबो. जब तुम टेंडर दिया हुए सपोज कोटेशन मगाब पैजा लाइब्रेरी प्राय बाहर पेपर आउट हुए. पैजा लाइब्रेरी प्राय मुझे देखी पेपर आउट हुए कोटेशन मागती आमर ये टाइप बही दरकार. सब पब्लिशर मैंने अप्लाई कर जी कम बही डिस्काउंट दब कि आम सॉरी अधिक डिस्काउंट देवा आम ताठू चाहिए कि आउ ठीक टाइम आमको दौथबा. ता सहित लाइब्रेरी बहुत कंडीशन अच्छी सब कंडीशन को जी फुलफिल करते ही आम बुक ऑर्डर दिया. ये अच्छे ये रूल अच्छी कि प्रायतः छोट छोट लाइब्रेरी फॉलो करती. यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बड़े बड़े लाइब्रेरी फॉलो कर प्रायतः रूराल लाइब्रेरी कि जेको कॉलेज लाइब्रेरी जहाँ बही आना टिके आना जी जहाँ आंच आना बिल दे दियो पेमेंट नहीं कर. कि बड़ बड़ लाइब्रेरी फॉलो कर सब बुक सिलेक्शन प्रोसीजर कहीं फॉलो करना खाली डिपार्टमेंट लिस्ट आनिकी दे दौरान. ताले दिस इज द रूल प्रोसीजर अच्छी. बुक सिलेक्शन भी अच्छी पॉलिसी हाउ टू सिलेक्ट द बुक्स. ताले इटा जो बुक सिलेक्शन नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग सेक्शन. इटा पार्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन. एक्विजिशन में 3टा पार्ट रहा. ऑर्डरिंग सेक्शन आम केमी ऑर्डर करिया मन इच्छा ऑर्डर करेना. ऑर्डर भी गोटे प्रोसीजर अच्छी. This is an integral part of the acquisition section. Once a book has been selected for purchase, then an order to be has to be placed to acquire it. Acquire means purchase kariya. This requires a careful consideration of library organization, staff, finance and procedure to be followed and the records to be maintained. The authority control rate of supply of गोटे अच्छे गुड ऑफिस कमिटी है सेटा गोटे अच्छी ता देहरे आम गोटे बहीर आप्रोप्रिएट प्राइसटा जापर. सपोज गोटे बहीर एतिक अच्छी मिनिमम लाइब्रेरी माने 15% डिस्काउंट देखा
आहुरी अधिक भी डिस्काउंट से चाहती तेरे आम कौन करूँ गोटे ऑर्डर दो जे आमको एति % डिस्काउंट किए बही दब तापर आम एति मसे भितर बही दरकार तार गोटे रूल अच्छी सपोज बहीटा तुम अलग बही देदेव ताको आम रिटर्न करवा पब्लिशर कॉस्ट जो डेलीवरी जो हम ସେଇଟା ହେଉଛି ପବ୍ଲିସର ଚାର୍ଜରେ ହେବ ସେସବୁ ରୁଲ୍ ଅଛି ଏ ରୁଲ୍ ଯିଏ ମାନିବ ତାକୁ ହିଁ ଆମ ବୁକ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଉଛି ହେଲେ ବୁକ୍ ଅର୍ଡ଼ରିଂ ସେକ୍ସନ୍ received the order for acquisition by the method of purchase, exchange, gift and membership. This ordering section select vendors मान जी बही आनिके दिए पब्लिशर पाखु जी लाइब्रेरी को बही आनिके दिए ताको आमे कहतु भेंडर केते जगह भेंडर टू परचेज करावे केते जगह डायरेक्ट पब्लिशर टू परचेज करावे to provide prompt and satisfactory service the selected authority must have reputation in the field of publication तापर गोटे इंपोर्टेंट रहला जदि गोटे पब्लिशर आमे बही नौ से पब्लिशर गोटे रेपुटेशन थिबा दरकार जैसे से गोटे भल पब्लिशर आमे जेमति गोटे गोटे लोकल पब्लिशर गोटे भल रेपुटेशन पब्लिशर देबा the ordering section supplies order slips to different categories with certain terms and conditions the terms of supply are only the latest edition is to supply मुझे कहते रूल only the latest recent edition not the first edition आम 10टा एडिशन बाहर हमको लाटेस्ट एडिशन ही दरकार only one copy of each book गोटे बही गोटे केबे जदि आम दीटा मेंशन करथिबा तले दीटा ही दब the bill may be sent in triplicate bill टा 3टा कॉपी आसिया दरकार तारे कौन लिखा था मेंशनिंग द नेम ऑफ ऑथर टाइटल प्राइस ऑफ द बुक्स The payment will be made after the book have been received and fulfilling all conditions. The payment आगुड़ दिया बन बहीटा सबू सेक्शन सरीब काम एक्सेसिंग हवा पर जाकि पेमेंट दिया If any item supplied without the order list or found to be defective, it will be returned immediately at the cost of supply. जोटा मैं कहली जदि गोटे बही अलग बही दे देछन कि गोटे बहीटा डैमेज अछि ताले सीट बही it will return with the cost of supply ता पैसा रे रिटर्न हम not the cost of the library the cost of the supply जी सप्लाई करते ता कॉस्ट रिटर्न होगा the books must be sent to railway parcel or registered post जदि बाहर को आसीबा रेलवे पोस्ट हैला कि registered post होगा the authorities are required to communicate specific reason in case they fail to supply book यदि सपोज तमर गोटे रिमाइंडर सेंड हुए 15 days कि 1 month यदि 1 month तुम न रिटर्न कल कि बहीटा न तार गोटे तुम एक्सप्लेनेशन दब स्पेसिफिक रिजन कौन पे रिटर्न करता ताले ये सब होची लाइब्रेरी क्राइटेरिया एरा को जी फुलफिल करबो ताकू ही हमें बुक ऑर्डरिंग कराला ताले एटा वाला ऑर्डरिंग सिलेक्शन कला ऑर्डर कला नेक्स्ट इज एक्सेसनिंग सेक्शन आफ्टर द बुक्स आर रिसीव्ड टू द लाइब्रेरी द बिल्स आर चेक विथ द ऑर्डर लिस्ट ताले बही बुकटा हम के कौन ऑथर के पब्लिशर के पे सब ठीक अछि कि नै इफ द बुक्स आर मैच्ड विथ द ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर से जदि मैच करिगला ताले हमें बुक रे गोटे ऑर्डर स्लिप गोटे पुरो बही पछरे बुक पॉकेट रहिला बॉडी स्टाम्प मार देलु एक्सेसन नंबर देकी तार डेट देकी ताको एंट्री कर देलु एरा हले एक्सेसनिंग जदि बहीटा न मैच कला ताले गोटे पब्लिशर पाखु हमें रिमाइंडर सेट द बहीटा हमर मैच कोनी ऑर्डर लिस्ट हम एटा ऑर्डर कर ताले सीधा रिटर्न कर नबो द एक्सेसनिंग सेक्शन हैज टू बी बुक पैकेट रे कहले मैडम बुक बुक पैकेट पैकेट रे कोन रो आगे बुक पैकेट होची बही पछरे गोटे एमती गोटे पॉकेट जेमती पॉकेट तमर से लाइट ताबे गोटे स्लिप थिबो सेते होची बहीटा इश्यू करबा सब थिबो की इश्यू करछन तांग सब एक्सेसन नंबर पड़थिबो को बही केबे इटला को डेट रे तेटा थिबो सेटा म कहूची पर्जा लाइब्रेरी सेटा अछि सेटा बही पछरे गोटे पॉकेट थिबो ताबे गोटे स्लिप सब तमे आज इश्यू करला मासे परे फेरला से डेटा पड़ला तापरे ता मासे परे से डेटा पड़ला तापे गोटे स्लिप थाई तारे सेटा करंती केते जगह एक्सेसन नंबर पुट करंती हला सेटा जहाँ जो लाइब्रेरी जी कला The accessioning is the process of recording the particulars of books. The officer in charge maintain a stock register known as accession register. तो जो register हमें maintain करते the accession list. This is known as accession register. Stock register जोड़ा का हमें जाको तो accession register. दूटा detail books ऊपर entry करावा. Book रा name, type तार author, तार publisher, तार place of publication, तार details इरा होची accession register. Era entry करा the important function of this section is to assign the serial number to the books which is known as the accession number of the book serial number or accession बॉडी स्टाम्प पड़ला तार नंबर लिखा जेमती तमे एडमिशन कला माने तम आई कार्ड दियाला स्टाम्प मारी कि तमे ए कॉलेज रे एंट्री करला
ସେମିତି ବହିରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମରା ହେଇଗଲା, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଗଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆକ୍ସେସନ୍ ନମ୍ବର। তাহলে সেটা হচ্ছে তার accession number or তার serial number. This accession assistant has handed over the bills to the bill assistant. তাহলে এসব সইলা লাইব্রেরির কাম, অবিধা বিল পেমেন্ট হয়নি। The accession assistant handed these bills to the bill assistant. তারপরে সে বিল সেকশনକୁ পঠাইলা। সেটি সপোজ সেপারেট সেকশন আকাউন্ট সেকশন থিবা সেটি পেমেন্ট হবা, কি লাইব্রেরি যদি আকাউন্ট সেকশন থিলা সেটি পেমেন্ট হবা। তাহলে বুকসটা পুরা প্রপরলি accessioning পরে সেটা বিল পেমেন্ট হচ্ছে। The bill assistant satisfied that the books are recently published and the rate of the books is made for approval. Then the bill assistant processes the bill through the section head of the chief librarian. The bill pass for payment to the account section. তাহলে এই সব প্রসিডিওর পরে বিলটা পেমেন্ট হলো। তাহলে দিস ইজ দ্য সেকশন অফ অ্যাকুইজিশন সেকশন। ফার্স্ট বুক সিলেকশন, সেকেন্ড বুক অর্ডারিং, থার্ড বুক অ্যাক্সেসন। তাহলে এ পর্যন্ত কার ডাউট রইলা? কার ডাউট রইল না নাই? नहीं मैडम बुझिए जाए। বুঝলে? নেক্সট ইজ টেকনিক্যাল প্রসেসিং সেকশন। অ্যাকুইজিশন পার্ট গলা টেকনিক্যাল প্রসেসিং মিন তার টেকনিক্যাল ওয়ার্ক করালা। এন্ট্রি পরে তার আমরা দুইটা ওয়ার্ক, ক্লাসিফিকেশন, ক্যাটালগিং। The technical physical processing or organization of acquired document for use in the work of technical processing system. Technical है classification cataloging. तमा classification पढ़ाई ना नहीं? नहीं मैडम पढ़ाई नहीं। बद्धे पढ़ा हे जन कि अच्छी प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। ताले क्लासिफिकेशनटा इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग दिस इज द प्रैक्टिकल वर्क। क्लासिफिकेशन वी फाउंड द सब्जेक्ट ऑफ ए बुक, गोटे बुक्र आम सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते आमर बहुत शेड्यूल अच्छी लाइक डीडीसी, यूडीसी, सीसी तीन स्कीम अच्छी। बेसिकली आम डीडीसी यूज करूँ जोटा कि ड्यू डेसिमाल क्लासिफिकेशन कहते, से आम गोटे नंबर को पुट कर। सपोज आम बहीटा आसला गोटे हूँ गोटे एग्जांपल कहूँ थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए बुक। थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन हूँ आमर 0 to 5 रे जीव, सेटा हूँ डीडीसी क्लास नंबर 0 to 5। तो यहाँ मुझे कहली यहाँ हूँ लाइब्रेरी साइंस क्लास नंबर 0 to 5 लिखाई थे मैंने जापारू ये यहाँ हूँ लाइब्रेरी साइंस बही। ताले हमको सब्जेक्ट आम इजिली आइडेंटिफाई करमती आम क्लासिफिकेशन पर तार गोटे कैटलॉगिंग कराऊँ। कैटलॉगिंग माने तार फिजिकल डिस्क्रिप्शन, तार ऑथर किए, तार ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एडिशन, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, तापरे साइज, पेज केते, टोटल पेज, रोमान पेज सब तार डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा ता थ्रू कौन हो टेक्निकल वर्क करते। तार दुटा मेरिट अच्छे जो आम क्लासिफिकेशन करुचु। क्लासिफिकेशन हूँ गोटे बहीर आम सब्जेक्ट बाहर कर कैटलॉगिंग टू आइडेंटिफाई द फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बुक। फिजिकल डिस्क्रिप्शन आम जापर। The physical processing work involves setting up routines for each document with ownership mark of the library. ता सहित आम गोटे तार लाइब्रेरी आम गोटे स्टाम्प पढ़ु, लाइब्रेरी गोटे स्टाम्प पड़ीगला जे आम बहीटा हूँ यही लाइब्रेरी। The necessary register and forms and records are carefully designed to maintain a speed and efficiency in work. जब स्टाम्प पढ़ते देखिए जो लाइब्रेरी बही गोटे फास्ट पेज पढ़ुची, फास्ट टाइटल पेज, लास्ट टाइटल पर मिडिल ए हिडन पेज, कहते हिडन पेज माने जोटा इच लाइब्रेरी जानते हो से कौ पेज नंबर दे स्टाम्प। सब लाइब्रेरी गोटे गोटे सेपरेट थाए। सपोज किए 35 पेज देला कि 50 पेज देला कि 50 जहाँ पेज दब सब बही सेम थी से हिडन पेज। से पेज से गोटे स्टाम्प दे सपोज फास्ट लास्ट किए चिरी देला ताले से मझीरू भी जापर। ये हूँ हिडन पेज, फास्ट हूँ फास्ट पेज, लास्ट पेज गोटे हिडन पेज थाए। The necessary register forms records are carefully designed to maintain speed and efficiency in work. That this is the technical work who is provided for attracting or displaying the resources of the library. यहाँ हूँ गोटे लाइब्रेरी को डिस्प्ले करने, लाइब्रेरी को सब्जेक्ट बुक्स अच्छी कौन कौन कलेक्शन अच्छे डिस्प्ले करने गोटे टेक्निकल टूल्स। The effect functioning of the library in general depends upon technical organization. The main functions of technical department is the selection of classification and cataloging codes. Which classification scheme is used and what are the cataloging codes? Classification scheme follow करिवे, cataloging code भी अच्छी ACR2 गोटे CCC अच्छी, दीटा कोड अच्छी, क्लासिफिकेशन स्कीम बहुत जो कोडा फॉलो करिकी आमे कलेक्शन करिवे। And physical preparation of documentation for circulation among the order. This section of work first is choice of classification scheme.
which type of classification is follow like DDC, UDC, CC কোটা তোমার লাইব্রেরি ପାଇଁ suitable সেই স্কিমটা ফলো কর। নেক্সট ইজ চয়েস অফ ক্যাটালগিং কার্ড ক্যাটালগিং কোড কেউ কোড ফলো করে গোটে হচ্ছে ACR2 গোটে হচ্ছে CCC কোটা যেটা appropriate সেটাକୁ यूज করা। नेक्स्ट इज adoption of policy regarding classification and cataloging कौन रूल रेगुलेशन फॉलो करा। नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल मीन स्टाफ मान को अपॉइंटमेंट कराला। अकॉर्डिंग द टूल्स फॉर यूज इन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग को डिवाइसेस यूज कराला। एक्योर द नेसेसरी मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट को टाइप कार्ड कराबो को टाइप स्लीप लेबल लगाबो सब एटा डिसाइड कराला। द टेक्निकल सेक्शन carefully takes the responsibility for physical processing of document. The document physically handling करा हुए technical section तार वर्क है फर्स्ट हूँ कटिंग ऑफ बैक रे आम गोटे स्लीप लगेलु ओपन ऑफ द पेज को पेज रे आम गोटे नंबर लगाला क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग स्टाफिंग कराबो तुम देखियो बैक ऑफ द टाइटल पेज गोटे पेंसिल रे गोटे लिखाई दियो नंबर मार्क करवा दिस इज द कॉल नंबर और क्लास नंबर सीधा आम क्लासिफिकेशन नंबर गुटे पकौ उपरटा हूँ क्लास नंबर सेकेंडा कहते बुक नंबर फास्ट ऑथर सरनेम फास्ट 3टा लेटर कोलोन दियाला ईयर ऑफ पब्लिकेशन सपोज आई गिव ए एग्जांपल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन बाय एस.आर. रंगनाथन इन द ईयर 1995 theory of classification in DDC number that is 0 to 5.01 0 to 5.1 or 01 this is class number in below right is RAN stand for Ranganathan surname first 3 letter RAN colon N5 stand for 1995 then this is the call number तुम देखियो बही रे एटा पेंसिल रे असाइन कराइथो एटा पेंसिल रे काहे की असाइन कराए काहे कि ना एटा जदि हमें फ्यूचर किसी अडॉप्टेड न्यू क्लासिफिकेशन स्कीम द इट इज इरेज आम लिभे कि नुआ नंबर दे परिबा सेतपे एटा पेंसिल रे नोट डाउन कराओ तो दिस इज द क्लासिफिकेशन वर्क नेक्स्ट इज टैगिंग डेट लेबल पॉकेट फिक्सिंग ओनरशिप स्लिप कार्ड फिलिंग ये सब गोटे आम सब लिखा हुए मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड्स ये सब से जगह लिखाला द वर्ड्स ऑफ द टेक्निकल सेक्शन is very important to provide efficient service to the reader. The procedures, routines and preparation of document for use arranging out of various activities. Tale this is the work of classification, cataloging, coordinating and card filing. Card amar entry cataloging na gote card हुए गोटे कार्ड कैबिनेट थी गोटे काठर हो कि स्टील हो गोटे कार्ड कैबिनेट तादे अल्फाबेटिकल ABCD अनुसार ड्र थब छोट छोट ड्र तारे सब कार्ड कैबिनेट पसथिबा कार्ड गोटे सेटा होची कार्ड फॉर्म ऑफ कैटलॉग द फिजिकल प्रोसेसिंग वर्क कैन बी डन बाय द स्टाफ अंडर प्रॉपर सुपरविजन एंड गाइडेंस ताले ए सब वर्क रो गोटे गोटे सेक्शन थाए कैटलॉगिंग सेक्शन क्लासिफिकेशन तांकर गोटे प्रॉपर्ली गाइडेंस हुए एंड दिस इज वेरी इंपोर्टेंट वर्क ऑफ ए लाइब्रेरी the cutting the page easing the back and fixing the book plate book रे टैग लगा हुए बही साइड रे गोटे टैग मरा हुए देखिए बही रो बाहर गोटे स्टिकर भलिया मरा हितबा तादे गोटे नंबर लिखा हितबा से सब एई जगह रे करा हुए द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन वाज द वर्क ऑफ ट्रांसलेटिंग द natural language of a book into artificial language of ordinal number जोटा कहली then theory of classification we convert in a 0 to 5.1 the theory of classification is a natural language which we convert in a artificial language of ordinal number जोटा कि गोटे नंबर रे हमें कन्वर्ट कर पाछ from the point of view of classification works the work is preliminary sorting checking the catalog determine the specific subject, assigning the class number, book number and collection numbers, and writing the call number of the books. ताले एती बुझेला ना मैं खाली गपी चलची ताले क्लासिफिकेशन से डिटेली तुमको कहबे केमती कराला मु कहि देले ऑलरेडी क्लास नंबर व्हाट इज क्लास नंबर दिस इज क्लास नंबर बुक नंबर इज ऑथर सरनेम फर्स्ट 3 letters and year of publication collection number is which is appointed by the librarian for a specific point like its textbook section TC rare book section RB or circulation section capital C then it is assigned by the librarian for easily assign or easily found out the collection of books then hold the class book and collection number is called as call number of the book तो ये होची कॉल नंबर रहिला
The technical processing also work for cataloging. Cataloging ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାର କଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ବହିର ଫିଜିକାଲ ଗୋଟେ ବହି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବା ଯାଏ କାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା ସେ କାରଣ କାର୍ଡ଼ରେ ତାର ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥାଏ ଇଭେନ୍ ତାର ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ସ କେତେ ଜାଗାରେ ପିଲା କ'ଣ କରନ୍ତି ସପୋଜ୍ ବହିଟା ତଳୁ କ'ଣ ହେଲା ୱିକ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ କାଟିକି ସାଇଜ୍ କରି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବହିଟା କଟା ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ସେଇଟା ସେଇଠୁ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ବହିର ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଟୋଟାଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବହିର ପେଜ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପେଜ୍ टोटाल पेज सब तार डिटेल डिस्क्रिप्शन थाए कैटलॉगिंग सेक्शन रे असाइन द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट हेडिंग को सब्जेक्ट सेटा कला असाइन कराइबा तार मेन एंट्री कराला एडेड एंट्री कराबा राइटिंग द ट्रेसिंग सेक्शन राइटिंग द सेल्फ लिस्ट कार्ड बुक कार्ड कैटलॉगिंग एंट्री ये सब तांकर कराला एटा होची कैटलॉगिंग सेक्शन क्लासिफिकेशन कराला तापर कैटलॉगिंग पार्ट कराला The technical section also coordinated the activity of different sections. Then it is also coordinate the other section of the library. Like for verification of work, physical verification of work, scrutiny of accession number, scrutiny of call number or subject headings or scrutiny of cataloging else. Then this is work also cooperate with the technical section of the library. After the complete physical and technical processing, the documents are relisted for use. This work includes the procedure like inserting the book card in the book pocket. ये सब सैला पर book card entry कराला book card बहिर डिटेल लिखाई वाला separating the self list card गोटे self list card बहिर जो self था रैक self रे गोटे list था self रे गोटे list लगाई दो सही self रे कौन कौन books अच्छी तारा list रेडी provide कराला. Then separating the main entry card. Main entry should be made always the first author, under the first author. Another author was come under the added entry heading. Arranging the main entry card in the classified order and typing out the accession list from the main entry card, noting the date of release of the document and putting the books on the display rack. What was it display rack? Or new arrival section. If the books come through the or entry in the library new arrival section books or journals this is display in the library new arrival section with in the month 1 month at least 1 month to display in the new arrival section. In this way the users are acquainted what the new documents or new journals are available or acquired in the library. Then this is the display rack on new arrival section. After the release of document, the catalog cards are arranged in a systematic order, which is known as card filing. The card filing may be done by alphabetical process or classified process, either alphabetical A like dictionary wise or classified process like subject wise, the chronological process or geographical process. The alphabetical arrangement is the suitable card filing for each and every user. Then alphabetical process is a very well-known process which is known by the every user of the library. The technical department maintains major records and form to provide the information. These records like catalog card, set list, authority file, work diary তাহলে এই সব সেকশনরে এই সব ফাইল মেনটেন করে কারণ এদিরা হচ্ছে বিগ সেকশন অর গোটে মেন পার্ট অফ দ লাইব্রেরি ক্যাটালগিং অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন. The technical department is a combination of logical and economical section. A library collection can be utilized with the help of processing section because processing section provide detailed knowledge about the planning and organization of other section. তাহলে এই দুইটা ହେଲା ତମର technically section जोटा होची classification and cataloging work. ତାহଲେ କାର डाउट ରହିଛି को आउरी ଅଛି circulation section ଅଛି next କେତେ ହେଲା 9ଟା ବାଜେ କାର डाउट ରହିଲା କାର ନାଇଁ डाउट ଆଉ अच्छा कार किसी डाउट ଅଛି? No, ma'am.
No, ma'am. ତମେ ସବୁ ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ଖାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ବୋଲି क्या କରୁଛ? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍। ଶୁଣୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶୁଣୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଲେଖୁଛି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। अच्छा गुड। अच्छा कार कीजिए एनी प्रॉब्लम? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍। नो मैम। अच्छा चले टुडे क्लोज करिवा नेक्स्ट। Yes, ma'am. अच्छा ओके ओके थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट। वेरी गुड नाइट नाइट। मैम। थैंक Good night, ma'am.